like, share, and subscribe in our YouTube channel. କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜାପତୟ ନମଃ କାର୍ଡରୁ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଭାବିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜାପତୟ ନମଃରେ ଶୁଭ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଯାହା ପରମ୍ପରା ତାକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜାପତୟ ନମଃ ନାଟକରେ ବିବାହରେ ଅନେକ ବିଘ୍ନ, ଅନେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି, ଲୁଚା ଛପା, ଅନେକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା। ତେବେ ଏ ବିବାହ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ହାଲୁକା ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ଭଳି ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ନାଟକ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜାପତୟ ନମଃ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆସିବେ, ଦେଖିବେ ଆଉ ମତାମତ ଦେବେ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜାପତୟ ନମଃ। Have you ever thought why all Hindu marriages invitation card bear this invocation? Perhaps not. It's better to accept a long-standing tradition so that the marriage is solemnized peacefully and successfully. But in this play, Om Sri Sri Prajapataya Namah, nothing goes peacefully. Rather, there are hurdles, misunderstanding, even false kidnapping will make you think it's impossible. So, let's take shelter under that deity who will deliver us from these problems. Biswajit Das play Om Sri Sri Prajapataya Namah is that light-hearted comedy. All age groups are invited. Yes, to that marriage. Watch it and give your comments. Om Sri Sri Prajapataya Namah.
बारे बारे प्रेम धमाधम प्रेम धमाधम धमाधम प्रेम राधम धमाधम प्रेम धमाधम Oh my love कोई कोई दे बात से तरररम तरररम गाय गाय दे बात से Oh my love कोई कोई दे बात से तरररम तरररम गाय गाय दे बात से कोल बड़े कोतले तुम कर दे दले कोल बड़े कोतले तुम कर दे दले हे जी प्रेम धमाधम प्रेम धमाधम 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 मते कि मैं डर लागुची डर मु थाउ थाउ ए बोझ टोटी पड़ी लागी छी ना किते बेज कोन हिजो किछि कहयोनी खेल हर पड़ी केमती हे जीवो ना ना केमती हे जीवो ओ बोधे तम कथा का विश्वास कर तार संदेह तमे का रात्रि से नरहरि मांती घर को जाई न हे संदरटा ठीक काली से माटी बिल्डिंग खाना जो मेलु टाटी क्लास तो सुनली परा हम एबे केते नेलबो कहिलो आ छ नुवा प्लान बाहर करो चले देली ना नहीं हैं से सोला नरहरि महांती नारे 15 दिन चले देली एथर धरिबे कानून गोकू ता पोटा आईएएस पाइछि तो बो मन को एकदम पाइजिबो आईएएस तेबे तो बिल्कुल रखे नहीं एते बड़ प्रपोजल ता बो जमा सहजरी भेरे छाड़ीबनी अरे प्रपोजल ता आसी पहुँचले सिना हैं आ पहुँची गले भी तिथि बार नक्षत्र जाति कोष्ठ केते कथा अछि कोन सहजरे छेंडी जीवो मुझे कोन करिबी किछि बुझी परुनी अला दिने ना दिने किछि करिबा को पड़िबो किछि बुझिबा को पड़िबो सेति कि दिन पर्यंत बो अपेक्षा कले तो मो बाहागर पई से काई जेते व्यस्त मु किछि बेले बुझी परुनी मु बुझी पारुछि कोन बुझुचो तो हाथ को दी हाथ करबा पई ता आखिरे जम्मा निदो नाही हेती गोटे भलो घर गोटे भलो बर देखि तते खलास कर देले तार मुक्ति हां तार खाली मुक्ति हे जीवो हेले जीवन सारा मु जहा बंदी हे रहि जीबी उपाय नहीं तो मनर मनिष जे केबे मिलिबो कोठी मिलिबो से गारंटी के देबो ए पराशर शर्मा लोकटा किए आज जाए खोजी बाहर करि पारलनी केमिति बाहर करबी हैं सेटा उठो छद्म नाम प्रकृति रे पराशर शर्मा बोली केही नाहंती एथर कोन लिखि देखिछ कोन लिखिछि आखिटा को बुझी देई चाहि देखो जेमिति अंधार भितरे क्रमे हजारटा सूर्य उदय आउ अस्तर खेल खेलती जेमिति तुमको देखी मु हजिगली स्वप्नर अरण्य आउ चेतनार घन शून्यतारे कौन किछि बुझुच कौन बुझुच सारे प्रेम रे प्रेम गा रे प्रेम मा रे प्रेम सही मेलोडी वाला को गीत एका कथा छि 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 काहा संगरे काहा तुलना करूछो प्रेम संगरे प्रेम को तुलना करूछि एका कथा अरे बाबा एठी प्रेम कोठ आसिला पराशर शर्मा को केही बुझी पारिबे तार भलो पाइबाटा केते बेले अंधार भितरे क्रमे हजारटा सूर्य ही जळुछि तो पुणी केते बेले लिभुछि पुणी केते बेले भलो पाइबा को चाहि निजे केते बेले हजि जाउछि स्वप्न रे तो आउ केते बेले चेतना रे कहनु थिली ये भलो पाइबा जहा प्रेम करिबा सैया दीटा जको ई सारे गा मा भितरे बंधा तब कोन कहिथिली से कस्तूरी मैगजीन एडिटर को देखा करी ताठर पराशर शर्मा ठिकाना मागिबा को मागिथिला महा धूर्त से एडिटरटा पराशर शर्मा किए बोली पचाला बळकू खाली मुरकी दांत देखौची ये के जानी से निजे हिथो परा से निजे अच्छा मामू से लोकटा केमती कहिला बयस अति कम रे 75 खंड हबो आकार प्रकार रे चेहराटा गोटे मनुष्य भलिया ये रंग निपट कला आ ऊपर माढ़ी तल माढ़ी मिसी गले ए दांत सब मोट 3 खंड खंड थिले थाई पारे असंभव से पड़े गोटे लोक एमितिका रोमांटिक कविता केबे लिखि पारे ना कहबो जदी से एडिटर को हम घर गुडा केनिबी ना दरकार नहीं मो मन कहूची से लोकटा पराशर शर्मा नुहे जेमिति हो दिने ना दिन
मु ताकू खोजी बाहर करिबी आउ सेतिक दिन पर्यंत तुमे मते टिके सहाय्य कर ए बो चक्रांतरु मते टिके रक्षा कर मु आ कौन करूची कोन करूछ हैं? सेई चक्रांत तो करूची ता नहितले एतलकु तू को डाक्टर कि इंजीनियर हाथ धरी ए घरु जांतुनी एटी से गुडाकू कंपनी वालाटा इनते हम पछरे लागिथिला ना पदे कथा कही मु ताकू घौड़ी दीछि कोन कहिलो मो भाणीजीर टिके मुंड दस अछि भलो करिछ हेले एबे कोन करबो नरहरी महांतीटा पाजी पैसा कोन टाउट खाली सिमेंट सिमेंट ही मरुछि ले जानी सुनी मु तते से सिमेंट गुदाम ते पुरीबी कानून को टकाटा संगे आईएएस टकाटा संगे बाजी दी बाजी खेलिबा तापर देखिबा आउ कोन गोटे विश यू ऑल द बेस्ट मामू जा धमाधम प्रेम धमाधम धमाधम प्रेम धमाधम धमाधम प्रेम धमाधम धमाधम ये सर्वमंगल मांगल्यम वरण्यम वरदम शुभम नारायण नमस्तुत्तम सर्वकर्माणि कारयतु कौन बाहर लो हाँ आज से सोला नरहरी महांती की जम्मा छाड़बीनी केते दिन आउ से नरहरी महांती पछरे दौड़िबो ठीक कहचु ये आमर जहाँ कहती माने गोटे ये फैमिली प्रेस्टीज बोली किछि अछि ना नहीं कहलु कौन से भाबिछि नरहरी महांतीटा ता पुओ को छाड़ी देले आम झियो पई कोन आ पात्र मिलिबेनी हेलो हाँ नरहरी महांती कहउचंती आम झियो छड़ा तांका पुओ पई कोन आ पात्री जुटिबेनी कौन कहले मोटे जाई नांती 3 दिन हेला तो जाउचंती सते ठीक अछि मु बुझुची नमस्कार लाभस्ते संग जयस्ते संग कुतो तेस्तंग परास्तय बसति मम हृदय नमो नारायण ये खाली विष्णु मंत्रटा रही गला ओम नमो भगवान विष्णु आगो सत कथाटा कहिलो तमे नरहरी महांती घर को आदौ जाइनो बहुसला माने के कहला के कहला नरहरी महांती निजे फोन रे कोन कहिले सुनी परलानी आम झियो छड़ा तांका पुओ पई कोन आ पात्री जुटिबेनी एते साहस से लोकटारो हैं ए 3 दिन हेला तमे कोर जाउथिलो ये हो माने मु तते कहिबा को एकदम भूली जाईची गुरबादित्य काल तू सोडा को जमा बुझी परिबुनी ये गुरबादित्य काल रे बृहस्पति आ शुक्र अस्त समय रे कोनोसी शुभ कार्य करिवा कथा नुहो सेहिति पई ई नरहरी महांतर घर भितरे पशु पशु मु फेरी आसिली जो गुरबादित्य कालटा भारी डेंजरस काली काली संध्या बेलू घर बाहरी राति अध जाई तमे कोड थिला सही गुरबादित्य काल माने रवि आ शुक्र एक राशि एक नक्षत्र रही गले तो घोर अशुभ एक रकम नरहरी महांतर गेट भीतर पशु पशु मु फेरी आसिली आ कड जीवी हेले मते तो कहिलो नरहरी महांती पुरी जाईची ता पर दिन कहिलो जर हेची काली कहिलो आहा कोन कहिलो तो सिमेंट गोदाम को जाईची जहा तांग दरबार मते कहिला तापर देखली दिन काला मिछ तमे कहूछ भाई मिछ कोन नहीं मिछ कोन तमन तू कोन कहूछ हैं परीक्षा लिएका तोरी झियो से मोर किछि नुह तापे मोर किछि करिबार नहीं सैया तो देखुची निजे नरहरी महांती नाचुथिलो एबे नरहरी महांती रो द्वार माडुना ये सत्य कथा कहबी प्लीज मु तमरी ऊपर निर्भर करछे परी आख पाखरे कोठी नहीं तो छात ऊपर बसी पराशर शर्मार कविता पढुची भलो भलो पढु ये कथा कोन की जो नरहरी महांती लोकटा एक नंबर पैसा खोर काहे की मो झियो को चाह देबा कथा सब तो देबी पुणी कोन बाकी रहिला मु ताकू पूरा पूरी स्टडी कर सारलेनी गोटे सर्वगेला जंतु तोर से 50,000 टंका मोटर साइकल 20 भरी सुना गहना रे काम मोटे चलिबोनी रक्त शोषी दब घर द्वार बिक्री करी दब इले सासु फासु सुना नाहांती यदि नणंद पंजक आसी पहुंची गले जौतुक मामला टीवी होई जाई पारे आजिकल तो देखु चाह होउची एते कथा जति जानी थिलो सेति बाहागर प्रस्तावटा पकाउथिलो काहे की सेई सिमेंट गोदाम को देखी
ଶଳା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର ପଇସା ଖାଲି ଡେଲି ଭାସୁଛି ଭାବିଲେ ପରି ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ ଘରକୁ ଗଲେ ଟିକେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ହେଲେ ଏତେ ପଇସା ଥାଇ ତାର ଆହୁରି ପଇସା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋଭ ଛି 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 ହେଲେ ଜାଣି ଶୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ମୁହଁକୁ ପରିକି ଠେଲିଦେବା ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ଓହୋ ତାହେଲେ ତ ରକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ପୁଣି କାହିଁ ତା ଘରକୁ ବାହାରିଛ ପାଗଳ ହେଲୁ ଖାଲି ଟିକେ ତ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଦୀ ପଦ ମିଛ କହିଦେଲା ଆଉ ଭାଇ ଏମିତି ମିଛରେ ମିଛରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ସିଆଡେ ସେ କୋଉ ଗୋଟେ ପରାଶର ଶର୍ମାର କବିତା ପଢି ପଢି ପରୀର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହବାକୁ ବସିଲାଣି ବୁଝିଲ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାତ୍ର ଦେଖିକିରି ତାକୁ ବାହା କରିନଥିଲେ ପରୀକି ଆମର ଶେଷକୁ ପାଗଳ ଗାରଦକୁ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ଶୁଣୁ ଆହୁରି 3ଟା ଭଲ ଭଲ ପ୍ରପୋଜାଲ ଠିକ କରିଛି ଜଣଙ୍କର ଗୁଡାଉ କାରଖାନା ଜଣେ ଏ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଆଇଏଏସ୍ କାହା ପୁଅ କହିଲା ଗୋପାଳ କାନୁନଙ୍କ ପୁଅ ଆରେ ଗୋପାଳ କାନୁନଙ୍କ ତ ଆଇଏଏସ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଏଏସ୍ ତାଙ୍କ କକେଇ ଆଇଏଏସ୍ ତାଙ୍କ ସଢୁ ଆଇଏଏସ୍ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଇଏଏସ୍ ତାଙ୍କର ମାମୁ ବି ଆଇଏଏସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବେ ପରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ତାକୁ ବି ଆଇଏଏସ୍ କରିଦେବେ ସେଇଠି ବୁଝ ନହେଲେ ଏ ପରାଶର ଶର୍ମାର ସେ ନିଆଁ ପାଉଁଶ କବିତା ପଢି ପଢି ଦେଖିବ ପରି ଦିନେ ଆମର ବସିକି ରାସ୍ତାରେ ଭିକ ମାଗୁଛି ତେବେ ସେ କଥା ଫାଇନାଲ ତ ସେ ନରହରି ମହାନ୍ତି ପଛରେ ନ ଲାଗି ସେ କାନୁନକୁ ପଛରେ ଧାଇଁବି କଣ କହୁଛୁ ଡ୍ୟାମ୍ ୟୋର ନରହରି ମହାନ୍ତି ଏ ଦେଖ ମ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ମୋ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ବେପାରୀ ହାତରେ ଦେଇଦେବି ଡ୍ରାମାଟା ଫୁଲ ଜମିଯିବ Yes, this is Narahari Mahanti speaking. ଆଉ କେତେ ଥର କହିବି ଏଇଟା ନରହରି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନମ୍ବର ନରହରି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନମ୍ବର ନରହରି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନମ୍ବର କଣ କହିଲେ ଟେଲିଫୋନ ଡାଇରେକ୍ଟରେ ତ 6 ଜଣ ନରହରି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ନରହରି ମହାନ୍ତିକୁ ଦରକାର କଣ କହିଲେ ହୋଟେଲ ପ୍ରେମର ମ୍ୟାନେଜର ନରହରି ମହାନ୍ତି ହୋଟେଲ ପ୍ରେମ शोला बदमाश कहाँ का ओपन 162 टंका 50 पैसा हाई 163 टंका 50 पैसा लो 154 टंका क्लोज 158 टंका 90 पैसा शक्ति सीमेंट ओपन 204 टंका हाई 205 टंका लो 203 टंका क्लोज 205 टंका सबू से स्टॉक एक्सचेंज रो भेली की दलाल मानकर कारसादी अरे हम गणेश मार्का सीमेंट भली सीमेंट ए बाजार रे अछि दाम जेमती सस्ता काम सेमती मजबूत तोर आज स्टॉक एक्सचेंज तालिका ऊपर केमती नजरटा पड़ी गला अरे बा ये सीमेंट मार्केट रो खबरटा मते पुनी तो रखिया को पड़िबो सीमेंट मार्केट खबर ए सीमेंट मार्केट खबर तू केबुडू रखिलालु आ नहले बिजनेसटा संभाळिबी केमती दिने ना दिने मते पुनी तो बिजनेसटा संभाळिबा को पड़िबो सत कहूचु बिजनेस संभाळिबु खाली सेति की बाबा पचारो बिजनेस मते संभाळी परिबो कि नहीं ता माने तमे खाली देखि जाओ बाबा आम ये सीमेंट कोठी जाई कोठी पहुंचुछि बुझे बुझे बिजनेस टा टिके मुंडे रे ढुकिलानी तेबे आ सेही थी आगे कहउथली बाही पड़ी एया तो अरे बाबा थरे ये स्त्री बिजनेस रे पसिले ना आम सीमेंट बिजनेस टा एकदम बर्बाद हे जिवो काहे की तो बो ए घरे पाद देला परे मो बिजनेस काहे केते बढ़ियो 10,000 टंका रु 10 लाख पर्यंत साक्षात लक्ष्मी टीए थिला तो बो एमिति धनुष टंकार बेमार रे पड़ी से आमको छाड़ी चाली जीव कि ए जानी थिला अपोलो हॉस्पिटल को नहीं थिले बंची जाई थांता अपोलो अरे जानो से पुरु डाक्टर आसिलानी ताको अपोलो बंचई थांदा मिछटारे मोर 50,000 की लक्षे पानी रे पड़ी थांदा हाँ हाँ ठीक कथा सेई टंकार बनगा हमर गोटे नुआ सीमेंट गोदाम खोला जाई पर थांता खोलिबा तो निश्चय खोलिबा तू खाली घर को बहुटिए आने लक्ष्मी को पाद पड़ले देखिबू आम सीमेंट बिजनेस टा हु ए बढ़िबो एया तो ले बाबा सेमितिया लक्ष्मी प्रतिमा बहुटिए मिलिले सिना हाँ चारिटा जगह प्रस्ताव आछि ठीक अछि बाबा तमे से प्रस्ताव गुडा को स्टडी करो ए मार्केट टा स्टडी करिया को मते छाड़ दियो ठीक है तू सीमेंट मार्केट स्टडी करिबू मु कोन मना करबी
ହେଇଛି ବାବା ବୋହୁ ସିଲେକ୍ସନଟା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଶଳା ଜଗତାନନ୍ଦ ଦାସଟା 3 ଦିନ ହେଲା ଆସିବ ଆସିବ କହୁଛି, ଶଳାର ପତ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ନ ଆସେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପୁରାପୁରି କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେବି। ନରହରି ମହାନ୍ତି ଶସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ନା। ହଉ ବାବା ଆମର ସିମେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ତୁ ଟିକେ ଲାଗିଯା। ହେଲା ହେଲେ ବାବା ଏ ଗୀତ କବିତା ଫବିତା ଧନ୍ଦାରେ ମାତନି ରେ ବାବା, ওরা একদম ফালতু ধন্দা। এই শুন ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧର। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ବାପା, ଆଜିଠୁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସରସ୍ୱତୀ ଆଉଟ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇନ୍। ଏଇ ତ ପାହିଲା ରାତି, ଆଖିରେ ମୋ ନିଦ ନାହିଁ, ଅନିର୍ମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁ ସେହି ଦୂରାନ୍ତର ଦୀପଶିଖାଟିକୁ। ରାତି ଗଲା ବିତି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ମରିଚିକା, ମୋ କଳ୍ପନାର ନାୟିକା ସତେକି ହଜିଗଲା, ଲିଭିଗଲା, ଲୀନ ହେଇଗଲା ବିସ୍ମୃତିର ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତରେ। ତଥାପି କେବେ ଯଦି ମନେ ପଡ଼େ ମୋତେ, ତମେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ରଙ୍ଗ ନେଇ ମଲ୍ଲିକାର ସୁଗନ୍ଧ ଦେଇ ଭରି ଭରି ଦେବ ମୋ ମନର ଚଲାପଥ। ଗଣେ ସିମେଣ୍ଟ, ସିମେଣ୍ଟର ରାଜା ଗଣେ ସିମେଣ୍ଟ, ସିମେଣ୍ଟର ମଜା ଗଣେ ସିମେଣ୍ଟ, ସିମେଣ୍ଟ ଗୀତ ଫିତ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆରେ ବା, ଏ ଆମ ସିମେଣ୍ଟ ବିଜନେସ ପାଇଁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଓ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୀତ। ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି। ସେଇ ଆଳରେ ଫେର ତୋର ଗାନା ବାଜନା କରି ମାଜିବାର ମତଲବ। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ କରି କହିଲି ପରା। ବିଚରା ଈଶ୍ୱରଟାକୁ ଏ ପକେଟରେ ରଖି ବୁଲିଲେ ଭାବିଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି। କେତେ ଥର ମନା କଲାଣି ଆମ ଖାନଦାନରେ ଗୀତ କବିତା ଚଳିବ ନାହିଁ, ବିଜନେସ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡିବ, ପଇସାର ହିସାବ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କେତେ ଆସିଲା ଆଉ କେତେ ଗଲା। ସେଇଆ ତ କରୁଛି। ଦିନ ରାତି ବିଜନେସ କଥା ଭାବି ଭାବି କବିତା ଫବିତା କେବେଠୁ ଛାଡି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଲହର ଛାଡି ଗାଉ ସିମେଣ୍ଟର ରାଜା, ସିମେଣ୍ଟର ମଜା ଏସବୁ। ଓହୋ, କହିଲି ପରା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଆଜିକାଲି ରେଡିଓ ଟେଲିଭିଜନରେ ଇଏ ପାନ ମସାଲା ଗୁଡାକୁ କମ୍ପାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋଟର ଗାଡି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? କାଇଁ ମାର୍କେଟଟାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ହଉ ହେଲା, ଶୁଣ ତୁ ଆମର ବିଜନେସରେ ଲାଗିଯା। ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଗୀତ ବନେଇବା ଲୋକ ମୁଁ ଠିକ କରିଦେଇଛି। ଆରେ ଟାଇମ ତ ହେଇଗଲା, ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ନା। ଭଲ ହେଲା ବାବା, ଆଉ ମୋରା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବନି। ଆମର ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ ରେଜିଷ୍ଟରଟାକୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେଲୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ମ୍ୟାନେଜରଟାକୁ ମୋର ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲିଲି। 1 ମିନିଟ। କୁଆଡେ କୁଆଡେ? ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମକୁ। ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟରଟା ଚେକ୍ ନ କଲେ। ଷ୍ଟକ ରେଜିଷ୍ଟରଟା ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ମ୍ୟାନେଜରଟା ଉପରେ ମୋର ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଠିକ କଥା, ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଫିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ। ତୋ ଉପରେ ବି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କାହିଁ କହିଲ? କାହିଁ କହିଲି? ଆଜି କି ବାର? କି ବାର? ଆଜି ରବିବାର। ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମ ବନ୍ଦ। ତୁ ଚାଲୁ ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମ। ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି। ସେଇ ଆଳରେ ଫେର ହାରମୋନିୟମ ତବଲା ବଜେଇ ମଜଲିସ କରିବାର ମତଲବ। ତମକୁ ଆଉ କେମିତି କହି ବୁଝେଇବି ବାବା? ଦିବା ରାତ୍ରି ଶୟନେ ସପନେ ଅବା ଜାଗରଣେ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ସିମେଣ୍ଟ। ଗଣେଶ ସିମେଣ୍ଟ, କେବଳ ଗଣେଶ ସିମେଣ୍ଟ। ମେ ୱି କମ୍ ଇନ୍ ସାର୍? ଆସିଗଲେ ମେଲୋଡି ପାର୍ଟି ବାଲା ତ ଭାରି ଚିପରେ ଜୁଟିଛନ୍ତି। କମିନ୍ କମିନ୍। କଣ କାମ କିଛି ଆଗେଇଛି? ଆଗେଇଛି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ସେଇଠି ତ ମଜା। କାଲି ସକାଳେ କହିଥିଲି, ଆଜି ସକାଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଆଉ ସେଇଠି ତ ମଜା।
ସେଇଟା ସାର୍ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଲୋଡି ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ମାନେ ଲାଇନ ଟା ଖାଲି ଧରି ପକେଇଲେ କାମ ଫଟାଫଟ ଖତମ। ହେଲେ ଆଜି କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ମାଗିବନି ତ? କାହିଁକି ନା ଆଜି ରବିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। ନା ନା ମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ତ ଦେବେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, ତେବେ କମ୍ପୋଜିସନ ଟା ତ ଶୁଣିବେ। ଆଚ୍ଛା ଘରେ କିଛି ହାରମୋନିୟମ କି ତବଲା ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ? ହାରମୋନିୟମ ତବଲା ନା 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 ସେଗୁଡାକ ଆମ ଘରେ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆମ ଘରେ ସେ ଗୀତ ଫିତ ଗାଇଲା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଁ କେହି ନାହାନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏ ଚେୟାର ଆଉ ଟିପର କାମ ଚଳେଇଦେବା, ସେଇଠି ତ ମଜା। ଏଇ ଆସ। ଦେଖ ରେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। टिंग टंग टिंग टंग टिंग टंग टिंग टंग डिंग डंग डिंग डंग टिंग टंग टिंग टंग ढाई 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 धड़ंग धड़ंग धड़क धड़क ए धड़ंग धड़ंग अरे ये सब ए धड़ कौन? ये टिंग टंग डिंग डंग ढिंग डंग धड़ंग धड़ंग ये सब कौन? ସେଇଠି ତ ମଜା ସବୁ ଅଛି ଭିଜୁଆଲ ରେ। ଭିଜୁଆल? କି ଭିଜୁଆଲ? ସେଇଠି ତ ମଜା। ଟିଭିରେ କଣ ଦେଖାଯିବ? 3 ଜଣ ଡକାୟତ ହାତୁଡି କୋଦାଳ ଆଉ ଶାବଳ ଧରି ଗୋଟେ କାନ୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଧଡ଼ିଆ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହାତୁଡି ହଁ। ଶାବଳ କୋଦାଳ ମାଡର ଶବ୍ଦ ହଉଛି ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ। ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ଢା ଢା ଢଡଙ୍ଗ ଢଡଙ୍ଗ। ହେଲେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗୁନି। କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁନି? କାହିଁ ଭାଙ୍ଗୁନି? ସେଇଠି ତ ମଜା। ଗଣେଶ ମାର୍କା ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ତ ଭାଙ୍ଗିବ କେମିତି? ଏ ରାତି ଅଧରେ ଡକାୟତ ମାନେ ହାତୁଡି କୋଦାଳ ଶାବଳରେ କାନ୍ଥକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ପିଟିଲେ ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯିବନି ତ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିବ। ସେଇଠି ତ ମଜା। ଘରର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ଗଣେଶ ମାର୍କା ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ସେମାନଙ୍କର କାନ୍ଥ କେତେ ମଜବୁତ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଗଣେଶ ମାର୍କା ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ବୋଲି ଏ ଟିଭି ଦେଖିଲା ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆସୁଛି ଜାଣିବେ। ସେଇଠି ତ ମଜା। ଏ ଡବଲ ମାଡ ଡବଲ ମାଡ। ହା ହା ବାବା বাবা 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 এত গণেশ সিমেন্ট এত গণেশ সিমেন্ট এত গণেশ সিমেন্ট এত গণেশ সিমেন্ট পথর ভাঙ্গিব ভাঙ্গিব লুহ তরলিব ତରଳିବ ইস্পাত বଙ୍କା ହେଇଯିବ ଇସ୍ପାତ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ ପଥର ଭାଙ୍ଗିବ ଲୁହ ତରଳିବ ଇସ୍ପାତ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ ରହିଯିବ ଖାଲି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ ଖାଲି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଗଣେଶ ସିମେଣ୍ଟ ଏତ ଗଣେଶ ସିମେଣ୍ଟ ଏତ ଗଣେଶ ସିମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଏ ସବୁ ଗାଇବ କିଏ? ଏ ଡକାୟତ ମାନେ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? କାନ୍ଥକୁ ପିଟି ପିଟି ଡକାୟତ ମାନେ ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସେମାନେ ଗଣେଶ ସିମେଣ୍ଟର ଗୁଣ ଗାଇବେ? ନା ସାର୍ ନା, ସେଇଠି ତ ମଜା। ଓ ତେବେ ଗୀତଟା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିବ। ସେଇଠି ତ ମଜା। କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଡକାୟତ ମାନେ କେମିତି ନାକେଦମ ହେଇଗଲେଣି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖି ଘରର ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ହାତ ତାଳି ମାରି ଏ ଗୀତଟା ଗାଇବେ। ଡକାୟତଙ୍କୁ ଦେଖି ଘର ଲୋକମାନେ ପୁଲିସରେ ଖବର ନ ଦେଇ ଏ ହାତ ତାଳି ମାରି ଗୀତ ଗାଇବେ। ଏ ସେଇଠି ତ ମଜା। ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଲାଇନରେ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିବେ ସେ ଲାଇନରେ ଗଲେ କାମଟା ଜମିବନି। ଗଣେଶ ମାର୍କା ସିମେଣ୍ଟର କରାମତିଟା ତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। ହେଲେ ଏ କରାମତିଟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କେତେ ପଡିବ? ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବେଶୀ କିଛି ଲାଗିବନି। ଆମ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୁଟିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ଟିଭି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ମିଶି ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଯିବ। ଲକ୍ଷେ? ନା କଣ କହୁଛ ହେ? ଆଏ ସେଇଠି ତ ମଜା ବାହାରି ଯିବ। ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ, ରିକ୍ସା ଖଣ୍ଡେ ଧର
आउ से रिक्शा रे गणेश मार्कार सीमेंट रो साइन बोर्डटाए मार आउ रिक्शा को सहर सारा बुले बुले लाउड स्पीकर रे गीतटा को बोल रिक्शा साइन बोर्ड लाउड स्पीकर अरे अनेक कौन पिंटू भाई अपमान घोर अपमान हाँ जगन्नाथ मेलोडी पार्टी बुढ़ा चिनी नियो ठीक कथा चिन्नी नथिली चिन्नी गली गुड बाय आम फीसटा फीस हाँ ए टिंगी टांगा धाड़ांग पे फीस हौ हला केते टंका 500 टंका ସେଇଠି ତ ମଜା 50 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଜି ରବିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ କାଲି ଆସି ନେଇଯିବ ए चल ହେଲେ ତମ ମତଲବଟା କ'ଣ ବାବା मतलब ଆଉ କ'ଣ ସେଇ ଗଣେଶ ସିମେଣ୍ଟ ଗଣେଶ ସିମେଣ୍ଟ ଆରେ ଗଣେଶ ରହିବେ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଲେ ସିନା ଗଣେଶ ରହିବେ ହଁ ଠିକ କଥା ତ ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାର୍କା ସିମେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର୍କା ସିମେଣ୍ଟ ଗଣେଶ ରୁହନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ରୁହନ୍ତେ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଶଳା ଜଗତାନନ୍ଦ ଦାସଟା 3 ଦିନ ହେଲା ଆସିବ କହୁଛି ଶଳା ପତ୍ତା ନାହିଁ हेलो मु नरहरि महांती कहूँ किए मिसेस दास कहते कुआड़े गले आपणकर भाई जगतानंद बाबू कौन कहले जानी नाहांती आपण कौन भावुंट मते आपण को झियो छड़ा मो पुओ को कौन पात्री जुटिबेले एबे भी चलीची एका जानीची ए मरीचिका केबे भी पाइबी नाही परिचय मो प्रियार तोर हेला परी ବୋଉ ସେ ନାକ ଫାସିଆଟା କୋଉଠି ରଖିଲେ କହିଲୁ ପାଉନି ମ नाक फासिया ହଁ हे भगवान आज कालिका जुगरे पुणी नाक फासिया तते कहली परा से नेकलेस टा लगे पका होपलेस जा ଏ ବୋଉ ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀଟା ପିନ୍ଧିବେ ନା ପାଟଟା ପିନ୍ଧିବେ କହିଲୁ पाट ହଁ माय गॉड तो मुंडटा ठीक अछि तो ए घर को आसिला दिन मु दिने भला से पाटटा पिंधि थांती नहीं हां तू जोड़ा पिंचु सेटा ठीक अछि चलिबो चलिबो तो। हां कहला कोन पाटटा पिंधिबे जा से माने आसी जिबे ए पिला कोन हला अरे मो घड़ी रे 5:30 मिनिट ही गलनी तो घड़ीटा देखिलु केतरा बाइची 5:25 से कथा कहूनु माने हाथ रे आहुरी 5 मिनिट समय बाकी अछि सला धतरा घड़ीटा मोर ब्लड प्रेशर बढ़ी दिथला ए से माने ठीक 5:30 रे पहुंची जिबे तो सेमाने किए से एका दुखी साम एका पिलाटा आसीबो काहेकि ता बापा माँ भाई बंधु सांग साथी कहीं आसबेनी एमती कोन कोठी झियो देखा हुए आगुर हो नथिला हेले एबे होउची अरे से पिलाटा तो हेले तो घर को आसिकरी झियो को देखिबो आउ को पुओ झियो होइथिले को पार्क रे को रेस्टोरेंट रे नले को बस स्टैंड रे सबु सारी सारंतणी भाई मु जो एते गुडे सिंगड़ा पकोड़ी आलुचप कली सेगुडा कोन हबो किछि नष्ट हबनी मु दुखी साम को कहिची से आसिला बेलू को सांगे गोटे टिफिन कैरियर धरी आसो आउ गला बेले घर लोकों पे जलखिया तक भर्ती कर नहीं जीवो टिफिन कैरियर हाँ ये ता छड़ा मु तो अच्छी
ଖାଇବା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ତ ମୋ ଜାତକର ନାହିଁ। ଏମିତି କଣ କୋଉଠି ହୁଏ? କେମିତି? ଏଇ ଟିଫିନ କ୍ୟାରିୟର ଧରି ବରପାତ୍ର ନିଜେ କାହା ଘରକୁ ଝିଅ ଦେଖି ଆସିବା? ଆଗରୁ ହଉନଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ହଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ତୋ ହାତର ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଳୁଚପ ଏସବୁ ଖାଇଲେ ବର ଘର ଲୋକମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବେ କହିଲୁ? କିଏ ଜାଣିଛି ସେଇ ଖୁସିରେ ବରପାତ୍ରର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନଥାଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ଏ ବାହାଘରଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇନାଲ କରିଦେବେ। ହଁ ଇଏ କମଲ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ବରଂ ୟା ଭିତରେ ସେ ସୁଇଟ୍ ଡିଶ୍ଟାକୁ ତିଆରି କରିଦେ। ଏ ସୁଇଟ୍ସ ନଥିଲେ ଇଏ କିଛି ଜମେଇବନି ମ। ଭାଇ ତମେ ଠିକ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛ। ମୁଁ ଯାଉଛି କଷ୍ଟର୍ଡଟାକୁ ତିଆରି କରିଦେବି ହେଲା। ହଁ ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ସେଇ ଏକା ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ। ପିଲାଟା ଯଦି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତାକୁ ବସେଇବ, ମତେ ଖବର ଦବ। ଯା ମାମୁ ମତେ ମହା ମୁସ୍କିଲରେ ପକେଇଦେଲ ତମେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ? ସେଇଟା ତ ହଉଛି ମୁସ୍କିଲ। ପିଲାଟା ଆଇଏଏସ୍ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲାକ ଚତୁର ହେଇଥିବ। ଆମ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆଉ ବିଗିଡ଼ି ଯିବନି ତ? କ୍ୟାସେଟଟା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡରରେ ଫିଟ୍ କରି ରଖିଛୁ ତ? ହଁ। ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ବଜେଇ ଶୁଣେଇଦେବୁ। ତା ଆଗରୁ ତମେ ଟିକେ ଶୁଣୁନ। ହଁ ଶୁଣ। ହଁ ବଜା। আরে বাবু শ্যাম তু গলে মধুবন। এই পরি আসিগলা আসিগলা, পড়া পড়া ভিতরକୁ পড়া ভিতরକୁ পড়া, ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବୁ। ପଳା ପଳା ପଳା। ଆସ ବାବା ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ ଆସ। ବାহ, ଘରଟା ବଢିଆ ସଜା ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ତମରି ଘର। ସେମିତି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଫିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ନା କଣ? ଡିମାଣ୍ଡ? କିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ବାବା? ଏଇ ଯେ କହିଲେ ଏଟା ତମରି ଘର। ଏଇ କଥା। ଇଏ ଶୁଭ କାମଟା ସରିଗଲେ ଇଏ ଘର ଆଉ ତମ ଘର ଭିତରେ ତଫାତ କଣ? ଓ ଏଇ କଥା। ବସ ବାବା, ବସ ବାବା, ବସ। ଯାହା କରିବା କଥା ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆହୁରି 3ଟା ଜାଗାରେ ଝିଅ ଦେଖି ଯିବାର ଅଛି। ହଁ ହଁ ଥିବ ଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଏ ଆଜିକାଲିକା ମାର୍କେଟରେ ଆଇଏଏସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବେ। କାଲି ପୁଣି ଆହୁରି 3ଟା ଜାଗାରେ? ହଁ। କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, କି ଦୁର୍ଯୋଗରେ ମଣିଷ ଆଇଏଏସ୍ ହେଲା ଯେ ଖାଲି ଝିଅ ଦେଖି ଦେଖି ନୟାନ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଇଆଡ଼େ ଆମେ ପୁଅ ଖୋଜି 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 ନୟାନ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲୁଣି। ବୁଝିଲ, କିଏ ଗୁଡ଼ାଖୁ କାରଖାନା କରିଛି ତ କିଏ ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧୀନ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ନା। କି କଥା କହୁଛ? ଆଇଏଏସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ କିଏ ନ ଚାହିଁବ? କାହିଁକି ନ ଚାହିଁବେ? ଆଇଏଏସ୍ ମାନେ ତ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସୋସାଇଟିର କ୍ରିମ୍, ମାନେ ସମାଜରେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଲହୁଣୀ। ଯାହା କହିଲ, ସମାଜର ଲହୁଣୀ। ଇଏ ବାଳଗୋପାଳ ଲହୁଣୀ ନୁହେଁ କି ପାଉଁରୁଟିର ଲହୁଣୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ସମାଜର ଲହୁଣୀ। ଯତ୍ନ ବାବୁ, ଆକ୍ଟିଂଟା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତ? ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ। ବେଶୀ ସମୟ ଡ୍ରାମା କରି ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଏ ତମର ତ ବାବା 3-4 ଜାଗାରେ ଝିଅ ଦେଖି ଯିବାର ଅଛି। ହଁ ହଁ, ସେଇ କଥା କହିକିରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏଠି ଖସି ଚାଲିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଣିଜୀ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ତ? ଭାଣିଜୀ କି ଭଉଣୀ ଏ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କି କାଉ କୋଇଲି ବି। ଭଲ ହେଲା। ଯତ୍ନ ବାବୁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? କୋଉ କଥା? ମୁଁ ନେବି କ୍ୟାସ୍, ଚେକ୍ ନୁହେଁ। କ୍ୟାସ୍ଟା ପକେଟରେ ଧରିଛି। ଆକ୍ଟିଂ ସାରି ପେଣ୍ଡାଲ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ତମକୁ ବଢ଼େଇଦେବି। ବାସ୍ନାଟା ତ ବଢିଆ ଆସୁଛି। କଣ ମାଲପୁଆ ଛଣା ହଉଛି କି? ଓ ଏ ମାଲପୁଆ ନୁହଁ, ହୋ କଷ୍ଟାର୍ଡ କଷ୍ଟାର୍ଡ। ଏମିତି ସେମିତି କଷ୍ଟାର୍ଡ ନୁହଁ, ଗୁଜୁରାତି, କାଜୁ ବାଦାମ, ଖିସମିସି, ଆପେଲ, ଅଙ୍ଗୁରୁ, ବେଦନା, ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁକୁ ପକେଇକିରି ଗୋଟେ ବିୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଯାହା କେବଳ ମୋ ଭଉଣୀ କମଲ ହିଁ କରିପାରେ। ହଇଓ, କେବେ କଷ୍ଟାର୍ଡ ଖାଇଛ? ମନେ ପଡୁନି। ଆଉ ତବେ ଟିଫିନ କ୍ୟାରେଟ ଭିତରେ ପଠେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି? এই ଅଭଦ୍ରାମୀ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଇଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଟିଫିନ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? ତା ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍, ତେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ବେଶୀ ବେଶୀ ପୁରେଇବେ। ସେଟାକୁ ଆସିଗଲେ
ଆସ ଆସ ଗଢଣଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ନା 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 କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବସ ବସ ବସ। ଏ ବୟସରେ ଚଷମା କାଇଁ ପିଞ୍ଚ? ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚଷମା କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଛୁ ମାନେ ଏଇ ବୟସରେ? ତାମାନେ ଏ ବୟସରେ କାନ ତଳେ ବାଳ ବି ଗୋଟେ ଦିଟା ପାଚିଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାନ ତଳେ ଗୋଟେ ଦିଟା ବାଳ ପାଚି ଗଲେଣି ମାନେ ଏଇ ବୟସରେ? ତାମାନେ ଟିକେ ମୋଟି ହେଇଯାଇଛ। ଚଳିବ ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ମୋଟି ହେଇଯାଇଛୁ ମାନେ ଏଇ ବୟସରେ? ତାମାନେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ମତେ? ଏ ଯାଏଁ କିଛି ଭାବି ପାରି ନାହାନ୍ତି, ପରି ଆସିଲେ ଯାହା ଭାବିବେ। ହଁ ଭଲ ଭଲ ହବ। ତମ ମା ଆସନ୍ତୁ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବା। What do you mean? ଜଗଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଣୀ ଯେମିତି ରାଗି ହଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ କିଛି ନୁହଁ, ସେ କିଛି ନୁହଁ ବାବା, ଏ ବୁଝାମଣା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା। କିଛି ନୁହେଁ। What do you mean? ଜଗଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ମୋ ଟିଫିନ୍ କ୍ୟାରିୟର ହବ ହବ ସବୁ ହବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି। ଆସିଗଲେ 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 ଆସିଗଲେ। ଆରେ 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 ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଥାଉ ଥାଉ। ଦେଖ ଶ୍ୟାମ ବାବୁ, ତମ ଆଖିରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଳମାଳ ଅଛି। କାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଓ ଚଷମାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି ତ? ହଁ ହେଇଥିବ ଆଉ। ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଣିଜୀ ପ୍ରିୟା, ଡାକ ନାମ ପରୀ। ଆଉ ଇଏ ଇଏ ହଉଛି ତାର ମା, ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ମିସେସ୍ କମଳା ଦେବୀ। ଚଷମାଟା ଆଣିଥିଲେ ଏତେ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତାମାନେ ଇଏ ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଇଏ ନୁହନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ। ହଁ ଚଷମାଟା ଆଣିଥିଲେ ଏତେ ଗୋଳମାଳ ହେଇନଥାନ୍ତା। ବୁଝିଗଲି। ଚଷମା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଇଏ ଭଲ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ସେମିତି ହୁଏ। ନହେଲେ ଚଷମା ମୁଁ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ପୁଣି ଏ ବୟସରେ? ହେଲେ ବାପା ତମର କାହିଁକି ଚଷମା ଦରକାର ହେଲା ମାନେ ଏ ବୟସରେ? ସବୁବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଆଖିରେ ଏ ଅବସ୍ଥା, ଖାଲି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆଖିରେ ଏ ଅବସ୍ଥା। ଏକ ରକମର ସ୍କୁଲରୁ ପଢ଼ିବା ଦିନରୁ, ନହେଲେ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇବାଟା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ହେଇଛି? ଆଇଏସ୍? ହଁ, ତମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆଇଏସ୍। ତମ ବାପା ଆଇଏସ୍, ତମ ଦାଦା ଆଇଏସ୍, ତମ ମାମୁଁ ଆଇଏସ୍, ଆଉ ତମର ବି ସମସ୍ତେ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ହେଲେ ଆଖି ଖରାପ ହୁଏ। ଛାଡ଼େ, ଇଏ ତୋର ଦୁଃଖୀ ସାମକୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମତେ କାହିଁ ଏଙ୍କ ନାଁଟା ଭାରି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ। ଯଦି ପାର୍ଥସାରଥୀ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଅୟସ୍କାନ୍ତ କିମ୍ବା ଗୌତମ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ନାଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ଆଜିକାଲି ତ କଚେରୀରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରି ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। କ'ଣ କହୁଛ ବାପା? ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ? ନା ନା, ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ନୁହେଁ, ମୋ ନିଜ ନାଁ। ଏମିତିକି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ନାଁ ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଜ୍ୟାକ୍, ପିଟର, ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍, ଯାହା କହିବି। ନାଇଁ ମାନେ ମୋ କଥାଟାକୁ ତମେ ଠିକରେ ବୁଝିପାରିଲନି। ଆଜ୍ଞା? ତମ ନାଁଟା ତମ ବାପା ମା ଦେଇଥିଲେ ତ? ସେ ନାଁଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା କ'ଣ ଠିକ ହେବ? ନା ନା, ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି? ମୋ ନିଜ ନାଁଟା। ତା ଛଡ଼ା ବାପା ମା ତ ବାହା ହେବେନି, ବାହା ବି ମୁଁ। ଓ ତମେ କହୁଥିଲ ପରା ତମର 3-4 ଜାଗାରେ ଝିଅ ଦେଖି ଯିବାର ଥିଲା ବୋଲି। କହୁଥିଲି। ହଁ ତେବେ ତେବେ ମୋ ଟିଫିନ୍ କ୍ୟାରିୟରଟା? ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀପଦ କଥା ହେବେନି? ଟିଫିନ୍ କ୍ୟାରିୟରଟା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଆଇଟମରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଆଣିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଟିକେ ଅଧିକା ତ। ମାମୁ ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ବି ଟିକେ। ବୁଝିଗଲି। ତମ 2 ଜଣ ବସିକି ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୁଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ମତେ କିଛି ପଚାରିବେ? ନା ମାନେ ସେମିତି କିଛି। ତେବେ
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବି? ହଁ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ଗ୍ରାମାର ମୋର ଏସବୁ କିଛି ମନେ ନାହିଁ ସେଥିରୁ କିଛି ପଚାରିବେ ନାହିଁ ତ? ନା ନା ମତେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ହଁ ତେବେ ମୋର ଆହୁରି 3ଟା ଜାଗାକୁ ଝିଅ ଦେଖି ଯିବାର ଅଛି। କାଲି ପୁଣି ହଁ କାଲି ପୁଣି ଆହୁରି 3ଟା ଜାଗାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦରଦାମ କେମିତି? ଦରଦାମ? ଖାଲି ଝିଅ ନେବେ, ଯୌତୁକ ଫୌତୁକ କିଛି ନେବେନି? ହଁ ତେବେ ତମେ ଏମିତି ଆଖି ମିଟିକା କାହିଁ ମାରୁଛ? କାହାକୁ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆଖି ଦିଟା ମୋର ଛାଏ ଛାଏ ମିଟିକା ମାରେ। ମାନେ ମାନେ ତମକୁ ମତେ 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 ତୁମକୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମତେ ବି ତୁମକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓହୋ ହଁ ଅସଲ କଥା ରହିଗଲା। କୋଉ କଥା? ଏଇ ଦରଦାମ ଦର୍ଦ ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ସାଧ୍ୟ ମତେ ଯାହା ଦେଇପାରିଲା। ତେବେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲେ ଭଲ। ଆଇଏଏସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କାର୍ ଫାର୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ନଗଦ ଟଙ୍କା? ଟଙ୍କା ନା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଯେ ଯାହା ସାଧ୍ୟ ମତେ ଯାହା ଦେଇପାରିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କବିତା ଲେଖି ଜାଣନ୍ତି? କବିତା ହଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ନା। ଗୀତ ମୁଁ ପାରିବେନି? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୀତ। আরে বাবু শ্যাম ঘন তু গলে মধুবন কাহা মুখ অনাই। ଏ ରେକର୍ଡଟା କିଏ ବୁଝେଇଲା? ମୁଁ ଛି 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 ତତେ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି? ଏଇ ଗୀତଟା ବଜେଇଦେଲୁ। କିଛି ନହେଲେ ରବିଶଙ୍କରଙ୍କ ସିତାର, ଗୁଲାମ ଅଲିଙ୍କ ଗଜଲ, ନହେଲେ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନର କିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ନାଇଁ ମାନେ ମତେ ଏ ଗୀତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ପିଲାଦିନୁ ଏ ଗୀତ ମୁଁ କେତେ ଶୁଣିଛି। ହେଲେ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ଟେଷ୍ଟ ତ ବଦଳୁଛି। ତମର କ'ଣ ଆଉ ସେ ପିଲାଦିନ ଅଛି ବାପା? ଛାଡ଼। ପ୍ରିୟାକୁ ତମର କେମିତି ଲାଗିଲା? ପ୍ରିୟା? କାହାର ପ୍ରିୟା? କିଏ ପ୍ରିୟା? ପ୍ରିୟା ମୋ ଝିଅର ନାଁ। ପ୍ରିୟା 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 ଭାଇ! ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା ଭାଇ! ପ୍ରିୟା 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 ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପ୍ରିୟାକୁ ବାହାହେବି। ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରିୟାକୁ ବାହାହେବି। ତମର ପୁରା 3-4 ଜାଗାରେ ଝିଅ ଦେଖି ଥିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲା। ଓ ଗୁଲି ମାରନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ଦେଖା। ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପ୍ରିୟାକୁ ବାହାହେବି। ଆରେ ଆରେ ଇ ମତେ ଭାବେ ତମ ମାନେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛ କ'ଣ? ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧୁର ଆଳାପ କରିନିଏ। ମୋ ଆଖି ବି ଟିକେ ଦେଖିଲେ ତ? ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ମୋ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଦିଶୁଛି? ତାଠୁ ବି ସୁନ୍ଦର। ଓହୋ ଆଉ ଏ ହାତଟା? ହାତ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏ ହାତର କରାମତି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି? ହଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରୁଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ହାତର କରାମତି ମୁଁ ପରେ ଦେଖିନେବି। ମାନେ ତମକୁ ବାହାଇ ସାରିଲା ପରେ। ଆରେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ତା ଆଗରୁ ଦେଖିନେଲେ ଭଲ। ଇଏ କଣ ଇଏ କଣ ଇଏ ଇଏ ମୋ କଣ? ହାତର କରାମତି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିଲେ ଦାନ୍ତର କରାମତି ଦେଖେଇଦେବି। ମତେ ମାର ହାଣ କାଟ ହାଣି କାଟି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦିଅ ହେଲେ ମୋ ଦେହରେ ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା ମୁଁ ତମକୁ ବାହାହେବି ପ୍ରିୟା ମୁଁ ତମକୁ ବାହାହେବି ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୟାରେଟ ଧର ଏଠୁ ଯାଅ। ମୁଁ ତମକୁ ବାହାହେବି ପ୍ରିୟା ମୁଁ ତମକୁ ବାହାହେବି ମୁଁ ତମକୁ ବାହାହେବି କହିଲି ପ୍ରିୟା ନା ମୁଁ ତିନି କ୍ୟାରେଟ ଧର ଏଠୁ ଯାଅ ବୋଲି। ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲେ ୟା ପରେ ଆକ୍ଟିଂ ନୁହେଁ ମୁଁ ମୋର ଦେଖିଲା କାମ କରିନେବି। ଦୁଃଖଶ୍ୟାମ ବାବୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ୟା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ପୁଣି ଆସିବ? ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିବ? ସବୁ କାମ ତ ସରିଗଲା। ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ଆଇଏଏସ୍ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ସାମନ୍ତରାୟ ରୋଲରେ ନୁହେଁ ଆଉ ମୋ ଅରିଜିନାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ। ତାହେଲେ ତ ଡ୍ରାମାଟା ଫୁଲ ଜମିଯିବ। ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ପିଲାଟା କିଛି ନ ଖାଇକିରି ଚାଲିଗଲା।
तार झील पसंद है तो आग तो झील को पचारे तार पसंद है तो सी कौन पसंद करिवो म आईएएस कैंडिडेट से तो मु भाभी थी भाभी थिलो हाँ। कौन भाभी थिलो गोपाल कानून आईएएस ता स्त्री आईएएस ता कके आईएएस ता मामू भी कौन हैला सही सही सला घटसूत्र ऑफिस वाला मते ठकामी रे पकई देले ठकामी रे पकई देले हां ताले एते बळे जाय एठी चलीथिला कोन ड्रामा अरे लागा ए भागा रे भागा अरे होगा अरे लागा ए भागा अरे होगा अरे डायरेक्टर साहब यार कुआड़े ओहो नुआ ड्रामा फामा किछि अछि हबो ए म्यूजिक टा केमिति कोन हबा किछि गोटा आइडिया ए ड्रामा पे म्यूजिक दरकार नहीं पिंटू आइडिया दरकार आइडिया म्यूजिक दरकार नहीं आइडिया दरकार डायरेक्टर लोक ये सब कोन कहउछ दुखे बाबू ठीक कहूची जेमिति हो से टोकीटा को उठी आनिया पड़िबो टोकी उठे आनिबो कौन है महाप्रभु हाजत को जीवार मतलब अच्छा ना कौन हाजत जेल जोरीबना कोथरे मोर डर नहीं तमर डर न थाउ गुरु हमर तो अछि सहज मेलोडी पाठी जो अवस्था आ सेतरे पुणी अरे तुम मानकर किछि असुविधा माने तुम माने मते खाली सहाय्य करिवो आ आइडिया दबो अरे एते ड्रामा रे तुम माने मते सहाय्य करछो तुम माने मो पई एतिकी करि परिबोनी अरे मामलाटा कौन आगे कुह ड्रामा करबा को जाइथिले निजे फसी जाइछि अच्छा पिंटू टिके मुआडू चाहिलु मु कोन देखिबा को असुंदर कौ सळा कहला आ केते ड्रामा रे तो तमे हीरो होइछ तमे असुंदर बोली के कहला ए ड्रामा बिजनेस रे मोटे मान सम्मान अछि ना नहीं नाही अरे डायरेक्टर कहले तो सही जाने ना दुखी श्याम सामंत राय हले कोन हेछि निज रूप जौवन रे से टोकीटा एमती अंध होई हेछि जे से खाली मते अपमान करिनी चापुड़ा भी मारिछि एते साहस नहीं आस से टोकी की नहीं आसबी प्रिया दास को मु नहीं आसबी पागल जबरदस्त ताको उठाणिया पड़िबो किए उठे आनिबो अरे सेथि पई तो मु तमान पाखो आछि तमानकर सहाय्य दरकार आइडिया दरकार मुश्किल एसब झील फिओ कारबार रे मेलोडी पार्टी कौन करि परिबो अरे तमानकर किछि करिबार नाही आ करिबा कथा मु करबी छळे पळे कौशळे जमिति हो से टोकीटा मते दरकार हला एबे आमे कौन करबा गुरु नजर रखी फॉलो करिबो इन्वेस्टिगेशन करिबो प्रिया दास कौन करूची कोठी की जाउची कहा संगे देखा साक्षात करूची ए सब रो खबर मोर दरकार ठीक मौका देखी मु मोर देखिला काम करने भी मने रखो झियटार ना प्रिया दास अच्छा ये तम ड्रामा रे एते झियो थाउ सेई ये कोंटा ना प्रिया दास हेला ता पछर तमे एमते लागि छ काहे की तुम माने के बुझी परिबनी पिंटू काहे कि ना तुम माने केबे प्रेम रे पडिन दास को थरे देखिले भूली हबनी ना पिंटू एने कौन एदर ये टक्का डरिबार किछि नै तुम माने खाली नजर रखिबो आ फॉलो करिबो मते लागुची से टोकीटा कोठी फसी जाइची हले ये आम मेलोडी प्रोग्राम अरे जो प्रोग्राम कले भी तमर पैसा दरकार ना नहीं हाँ पैसा तो निश्चय दरकार पैसा दरकार ना नहीं हाँ ताले से प्रोग्राम चालू और ये प्रोग्राम भी चालू अरे ड्रामा रे सब तुम माने मोर पुराना दोस्त अरे दोस्ती खातिर एतिके हेले करो चलो चलो केबिन भीतर चलो बाकी होता बुझे दोची चलो ए पंका धड़िया इंस्ट्रूमेंट हेलो किए कहउचंती हेलो किए कहउचंती कौन कहले केही कहूना एई तो बाबा कहूच फेर कहूच केही कहूना
ଶଳା ବଦମାସ କାହାଙ୍କା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅନୁକୂଳଟା ବିଗାଡ଼ି ଦେବା ମତଲବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ସେ ଶଳା ଜଗତାନନ୍ଦ ଦାସର କାରସାଦି। ହଉ ଯିବା। ବାବା ସତ୍ୟାନାଶ ଇଏ ପୁଣି ପଛରୁ ଡାକିଦେଲା। ଆଜି ଯୋଗଟା ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ଅଛି। ନହେଲେ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କିଏ କହୁଛି, କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି ପଛରୁ ଡାକିଦେଲାଣି। ହଉ ଡାକିଛ ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଆସ, କ'ଣ କହିବା କଥା କୁହ। ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଛ? କେଉଁଠି କ'ଣ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିବାର ଅଛି ନା କ'ଣ ବା? ତମେ କାହିଁ ଏତେ ମିଛଟାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ କହିଲ? ଆମ ସେ ମ୍ୟାନେଜରଟାକୁ ପଠାଇଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହଠାତ୍ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଦୟା, ତମର ମତଲବଟା କ'ଣ? ତମର ତ ସବୁ କଥାରେ ମତଲବ ଆଉ। ମୁଁ ତ ତମରି ଭଲ ପାଇଁ କହୁଥିଲି। ହଁ ହଁ ଏଇଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ତ ଏ ଦୁନିଆ ସାରା ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ସେଇଥିରୁ ବାଦ ଯିବ କାହିଁକି? ପେମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନ ଗଲେ ସେ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଦାସର ପତ୍ତା ମିଳିବନି। ଜଗଦାନନ୍ଦ ଦାସ ସେ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବା କେମିତି ଚିହ୍ନିବି? ସେଇ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ନେଇ ଆସିବ ବୋଲି କହି ଶଳାର ପତ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତାବ? କି ପ୍ରସ୍ତାବ? ଏ ବିଜନେସରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ, ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଏ। ତୁ ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବୁ? ହଉ ରହ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିଲେ? କେହି କହୁନାହାନ୍ତି? ଶଳା ଚୋର କାହାକା। ଏ ଶଳାର ସେଣ୍ଟର ଧରୁନି ବୋଧେ। ହଉ ଯିବା। ଏ ଟେଲିଫୋନଟା ବାଜିଲା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ହଉ। ସେ ଶଳା ପାଜି ଜଗତାନନ୍ଦକୁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଧରିବାକୁ ହବ। ହ୍ୟାଲୋ ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିଛି କେବଳ ଖରାବେଳେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିବେ। ବାପା ସେତେବେଳେ ଗୋଦାମ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ବାପା ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ କସ୍ତୁରୀ ମାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଳୟ। ବୁଝିଲେ? ହୁଏତ ସିଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବେ, ନହେଲେ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଏତେ ଚିଠିପତ୍ର ଆସୁଛି, ଏତେ ପ୍ରଶଂସା? ନାଇଁ ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ, ଫର୍ ହେଭେନ୍ ସେକ୍ ମୋର ପ୍ରକୃତ ନାଁଟା ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ପରାଶର ଶର୍ମା ଛଦ୍ମ ନାଁଟା ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। ଓହୋ, ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରିୟା ଦାସ? ପ୍ରିୟା ଦାସ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଇଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରିୟା ଦାସ? ମୋ ଠିକଣା? ଷ୍ଟୁପିଡ୍। ଓହୋ ନାଇଁ ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରିୟା ଦାସକୁ କହୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିବେନି। ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଲେଖାଲେଖି ସରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟେଲିଫୋନ୍ କରିବି। ହଁ ରହିଲି। ହଁ କିଏ? ୟେସ୍ କମ୍ ଇନ୍। କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। କିଏ? ନରହରି ମହାନ୍ତି ବାବୁ, ତମର ବାପା ବୋଧ ହୁଏ। ହଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ଥିଲା କି? ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ। ଜଗଦାନନ୍ଦ ଦାସ ତ ମୁଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି? ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆଗ ଛକର ସେ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡି ଘା ରଖିଥିଲି। କେତେବେଳେ ନରହରି ମହାନ୍ତି ବାବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବାସ୍, ସେଇ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ବସିବି? ବସିବି? ଭଲ ଭଲ, ଚେହେରାଟା ଖୁବ୍ ଭଲ। କ'ଣ କହିଲେ? ମାନେ ତମ ଚେହେରା କହିଦେଉଛି ତମ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜଳ।
ଓ ଆପଣ ତାହେଲେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ବାପା ନଥିଲା ବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବାପା ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଫୋତିଷକୁ ଦେଖିଲେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଟେଲିଫୋନ କରନ୍ତି ଆଉ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ଏ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଦେହ ହାତ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ହଁ କାହିଁକି ଆଲର୍ଜି ଏ ଯେମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇଲେ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ପୁରୁଣା ଖବର କାଗଜର ଗନ୍ଧ ନାକରେ ବାଜିଲେ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଲତା ପତ୍ର ଫୁଲ ଗନ୍ଧ ନାକରେ ବାଜିଲେ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ହଉଥିବ ହେଲେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହଁ ଆଉ ମୁଁ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଦାସ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଦାସ ହଁ କି ମୁଁ ହେଇଥିବେ ହେଲେ ବାପା କହିଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଧରିବେ ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଧାର ନେଇଥିଲେ କି ଧାରେ ହଁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ତମ ବାପା ମତେ ଆଦୌ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଚିହ୍ନି ନଥିବେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇନଥାନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ବାବା ସବୁ କଥା ତ ଆମର ଟେଲିଫୋନରେ ଚାଲିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ବାପା ତମକୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି ନା ସେ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍ତିନି ମୁଁ ଖାଲି ଏବେ ଆମ ସେ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସେଇ ଚାର୍ଜରେ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମୋତେ କହିପାରନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିଲି ତମର ଭବିଷ୍ୟତଟା ଉଜ୍ଜଳ ତମ ଚେହେରାରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ତମର ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମ ଅଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ କୋଠା ଘର କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥିବ ବ୍ୟବସାୟଟା ତମ ହାତକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କାରବାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଯିବ ଓହୋ କହିଲି ପରା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ନିଜର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କାହିଁକି ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ଓହୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ତ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ବାପା ଆସିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ସିଧା କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ବାପା ଥିଲାବେଳେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବାପା ଥିଲାବେଳେ ଆସିବି କହିଲି ପରା ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଲୁଚିକିରି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲି କେତେବେଳେ ତମ ବାପା ବାହାରକୁ ଯିବେ ସେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିବି ଆଉ ସେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଆସିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ଉଠୁଛି ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି କାମ ଅଛି ଯାହାକି ବାପା ଥିଲାବେଳେ ମୋତେ କହିପାରିବେନି ବାସ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ସେଇଠି ହଉ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରକୁ ଆସିବା ଦେଖିବା ତମେ ତ ବାପାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟଟାକୁ ହାତକୁ ଆଣିକିରି ବେଶ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛ ଜାଣି ଶୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିପଦ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଯାଉଛ ବିପଦ କି ବିପଦ ସେଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ତମ ବାହାଘର ପାଇଁ ତମ ବାପା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେଣି ହଉଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମାନେ ବାହା ହବ ତମେ ପଚାରୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦେଖ ତମ ବାପା ତମ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେଣି କେଉଁ ଝିଅର ମା ବି ତା ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ସେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ହେ କହିଲ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇଠି ଭଲ ଗତି ଅଛି ଯଦି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋଟେ ରାଜି ହୁଅନି ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଭବିଷ୍ୟତଟା ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆରେ କି ପ୍ରସ୍ତାବ କୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋ ଭଉଣୀ କମଳା ଦେବୀ ପକେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହା ପାଇଁ ପକେଇଛନ୍ତି ନରହରି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ କିମ୍ବା କହିପାର ନରହରି ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ କମଳା ଦେବୀଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ମାନେ ନରହରି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ତୁମ ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ନରହରି ମହାନ୍ତି ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଝିଅଟା ଟେରି ଆଉ ଖନି ବି ଖନି ଦିଆସିଲଟା ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଜମା ରକ୍ଷା ନାହିଁ ଇଏ କ'ଣ କରିବ କବାଟ କୋଣରେ ଠିଆ ହେଇ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡିଆସିଲ କାଟି ଖାଲି ଜଳେଇ ଚାଲିବ ଆଉ ଶୁଣିବ ସେ କଥା କୋଉ କଥା ସବୁ ଡିଆସିଲ ତକ ଜଳି ସାରିଲା ପରେ ଖାଲି ପାଗଳିକ ପରି ହେଇକି ହସି ଉଠିବ ସତେ ପାଖରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତାପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ତାକୁ କୁତୁ କରିବା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେହର ରଙ୍ଗଟା ଏତେ କଳା ଯେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ କୋଉଠି ଅଛି କ'ଣ କରୁଛି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି
हेले बापा सेठी जुटिले केमती कौन कहे से कथा जुटे मु माने टेलीफोन रे बापा तो तुम देवता समान लोक से तो कथा कहीं बुझे खाली 50,000 टंका ए मोटरसाइकेल आ 20 भरी सुना गहना लोभरे पड़ी से जाल रे छंदी हो जाइछंती से ते तांकर भूलटा दिने ना दिने बुझी पारिबे ता बोली तुम भविष्यटा कहीं बर्बाद करिवो से तुमको सावधान करियो आसथिली। धन्यवाद आज्ञा बंचेई देइचंती हेले आज्ञा से झीलटा कौन आपणकर मो भाणीजी मो खोद भाणीजी भाणीजी ये खोद भाणीजी ना रे गुण कीर्तन करने को आपन को टिके हेले बाधिलानी कौन कहबी से कथा ये ता भविष्य तो जहानुम को जाइछि ता बोली जानी शुणी तुम भविष्य नष्ट करदेवा कौन ठीक हो से तुमको सावधान करके आसती से तो मोर पुणी कर्तव्य अच्छी आज्ञा कर्तव्य सरीगला एथर आप जातु मोर अन्य काम अच्छी आज्ञा समय सुविधा देखी बापा को माने मो ना न कहीकि ए विषय टी बुझेदेव है जानी शुणी एमती गोटे हाण कुड़ाड़ी से कहीं मुंड को आणुचंती हेलो मुकुंद बाबू नहीं मु कौन कहूली कि आपन कहते ना मो कविता पढ़ी को गोटे झील चिट्ठी देता बोली कौन तो ता ना हाँ प्रिया दास जहाँ कहतु नाटा भारी रोमांटिक रोमांटिक लगुच हाँ अच्छा तार किसी ठिकाना आपण पाखे अच्छी नहीं नहीं हाँ ठीक अच्छे हाँ आपड़ कहते परा गोटा किसी नुआ लिरिक्स दरकार बोली हाँ हाँ तेरे शुणु यही आपन केमती लगुच मो नौका एका एका जाए भासी भासी का मो नौका एका एका जाए भासी भासी का क्यों दुई परे लागी बजाने न कहा साथे रोइब देखा मो नौका एका एका जाए भासी भासी का सेठी फुटी थिबो हाँ फुटी थिबो नुआ नुआ फूल हाँ नुआ फूल सेठी फुटी थिबो हाँ फुटी थिबो नुआ नुआ फूल हाँ नुआ फूल थिबो पुणी नुआ जन्म नुआ नुआ पक्षी गाउथिबे सेठी रंगमंच 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 सेठी फुटी थिबो हाँ फुटी थिबो नुआ नुआ फूल हाँ नुआ फूल
सेठी नुआ नुआ पक्षी गाउथिबे सेठी खाली प्रेम 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 देखती जदि सेठी नुआ मुहटी देखती जदि सेठी नुआ मुहटी हुअंता सत मोर सपन देखा मो नौका नौका एका एका जाए भासी भासी का केउ दीपारे लागे बजाणे ना कहा साथी होइब देखा मो नौका एका एका जाए भासी भासी का कथाटा टिके बुझंतु पुअर बाप ही मोर कौन दरकार थिला ए झियो घर को दौड़ीबा प्रस्तावटा कौन मु पकईथिले आपण आपण को भाई जगतानंद बाबू एमि देखिया गले मो पुओ पई अनेक प्रस्ताव आसुची अनेक प्रस्ताव भी जाउची हेले मु एठी काहे की दौड़ुची एथि पई जे मोर संदेह होउची माने आपण को भाई जगतानंद बाबू मो सहित गोटाए किछि चाल खेउछु ता नहले 3 दिन काल प्रस्तावटा नहीं आसीबे आसीबे बोली कही लुचिले कहीं आ मु 3 दिन जाक सीमेंट गोदाम को न जाई चा जलखिया सरबत नहीं ताकू ही अपेक्षा करी बसी रही बसंतु हाँ भल होइछि आपण सीधा मो पाक को चले आसिले कथाटा को आज एठी फाइनल कर दबा आपण को पुओ कोन करछि मेडिकल रे ना लिखैथिला सेठू ना काटी दे इंजीनियरिंग कॉलेज रे जॉइन है फिर इंजीनियरिंग छाड़ी आर्किटेक्ट रे पसिला फिर आर्किटेक्ट छाड़ी दे लॉ धरिला फिर लॉ छाड़ी दे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को गला बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन छाड़ी जर्नलिज्म छाड़ी हेला हेला एबे कोन करछि किछि करिवार दरकार नाही मोर से 30 वर्षर सीमेंट बिजनेस टाको संभालियो बोली बाहरिछि बाहरची माने बाहरिबा आगुरु कोन करथिला कहिली परा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन छाड़ी जर्नलिज्म को गला जर्नलिज्म छाड़ी कंप्यूटर इंजीनियरिंग धरला कंप्यूटर इंजीनियरिंग छाड़ी ओ छाड़ीबा और धरिबारे आपण को पुओ ए जाय व्यस्त अछि ताहले छाड़ीबा धरिया माने किछि छाड़ीबा को हेले तो किछि धरिबा को हबो किछि धरिबा को हेले तो किछि छाड़ीबा को ही हबो ना ए सब छड़ा छड़ी धरा धरी भितरे मो पुआ वर्तमान सीमेंट बिजनेस रे पसुछि भलो हेछि सीमेंट रो डिमांड दिनक दिन जेमती बढ़ी चलीछि बिजनेस ता निश्चय भलो ग्रो करिवो आपण को झियो कुआडे गले ताकू डकई थिले बरा से टिके लाज कोली तो लाज गुली
से आपन को एमती फॉरवर्ड नुहंती हाँ पिलादिन इंग्लिश मीडियम रे पढ़ुची से जदि चाहिबो मोठू बेस एडवांस हे परिबो मोर किंतु बुझिले ना आपण कहिला परी गोटाए लाजकुली बहुत दरकार ए मुंडरे ओढणा दउथुबो चू चू करी कथा कहउथुबो आ हांडी शाळ काम जानी थिबो सेमती गोटे झियो आपणकर दरकार ना आपणक पुअर हाँ जहा कहिले खांटी सत कथा ए आजिकाली जुगरे बाप माँ इच्छा अनुसार कौन अच्छी सबू से पुअर पसंद उपरे निर्भर करे ताले पुओ को संगे आनलेनी कहीं सीए कौन आसीबो सी भी भारी लाज कुला ओ सेथिपई आपणकर गोटे लाजकुली बहुत दरकार हाँ एक रकमर भल है ना कौन कहते कमला देवी ए पुओ लाज कुला को बहु लाज कुली मोटे लाज करेनि निज झील भाभी जहाँ पचार कथा सब पचारि जिवे मु कौन लाज करी कमला देवी यही आपण को झील जमी लाज करुँच ना कौन पचारे पचारतु सियाड़े कुआड़े अनईच माँ मो आड़ को अना कौन लाज लगुच मु तो आपण काड़ू कनेची मु तो ये तुमरी सामना रे सियाड़े क्या अनईच मु तो आपण काड़ू कनेची बड़ा मुस्किल मु कहूची मो आड़ को अनाओ ए लाज कर किसी ना मु पूरा तुम बाप समान लोक मु तो आपण काड़ू कनेची हाँ बुझीगली लाजटा कौन सहजरे कटे किए लाज करूची कौन कहल माँ मु लाज करू नहीं तो तामाने कथाटा टिके परिष्कार करी किछि असुविधा होची तमर असुविधा जेमिति कहबार कथा से सेमिति तो कहूची हाँ निश्चय मोर किछि असुविधा होची किछि खराब भाबियोनी माँ एई तमर चाहाणी आ कथा गुड़ाक केमतिया गोलमालिया लगुच लागुथिबो समस्ती को लागे समस्त को माने तम आखिरे कि जिभेरे किछि डिफेक्ट अछि ना कोन के कहला तेबे इमिति मु किछि बुझी पारुनी डियासिली कौन हम मु बीड़ी सिगरेट जमा छुएनी अरे ये कौन पड़ी जा ये कौन पड़ी जा ये कौन कमला देवी कमला देवी कमला देवी कमला देवी आपण झील ना पागली हो जाइए मो झील पागली हो जाइए तेरी तेरी के तेरी खनी खनी के खनी किए आपण को झील सते पागली भी ओ बुझीगली आपण को निजर बोधे मुंड दोष अच्छी भगवान रक्षा कर देइछन्ती मते एमिति पागल घरे मु मो झील देइनी कौन है परी मु कहली ए मीठा तक खाई दियंतु एति के कहिछि कि नाइ चेयर ऊपर उठी पाटी गुण आरंभ कर देले मिछ पंचा मिछ हे भगवान एमिति बदमाश झियो हातरु मते रक्षा करिछ जुआर प्रभु जुआर 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 कौन कहले बदमाश मो झियो बदमाश
ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ବଦମାସ ଆପଣ, ବଦମାସ ତମେ, ବଦମାସ ତୁ। ହଁ ମୁଁ ବଦମାସ। ଏ ବାହାରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ଟିକେ ଉଠା ଚାଲ। ନାଇଁ ଆଉ ଡେରି କଲେ ଚଳିବନି। ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖରେ ଭଲ ଲଗ୍ନଟାଏ ଅଛି, ସେଇଦିନ ଏ ବାହାଘର ଝାମେଲାଟାକୁ ତୁଟେଇ ଦେବା। ନହେଲେ କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ଏ ଜଗତାନନ୍ଦ ଦାସ ଭଳି ଟାଉଟର ହାତରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ ବେଜିତ ହବ। ବାବରେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବଞ୍ଚି ଆସିଲି। ହଁ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ଲଟ୍? ହଁ ପ୍ଲଟ୍ଟା ପ୍ରିୟ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଦେଖି ଘରଟାକୁ ତିଆରି କରିବେ ଆଉ। ହଁ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ସୁନା ଗହଣା 70-80 ଭରି ଦେବେ ବୋଲି ଝିଅକୁ କହୁଥିଲେ, ହଁ ସେଇତକ ଦେବେ, ଚଳେଇ ନେବା। ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁତକ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଚେକ୍ରେ ଦେବେନି, କାହିଁକିନା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୟାସ୍ରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 1,00,000 ଚେକ୍ରେ ଦେଲେ ଚଳିବ। ହଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲେଖା ସରିଛି, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍କୁ ପଠେଇବି। ହଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି କ'ଣ ସବୁ ସତ? କ'ଣ ଶୁଣିଲୁ? ଏଇ କୋଉ ଗୋଟେ ସାର ବେପାରୀ ମଥୁରାନନ୍ଦ ପରିଛା ପଟ୍ଟନାୟକର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ଏଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଲେଖା ବି ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସ୍କୁ ପଠେଇବି। ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖିଛ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜାପତେ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଜାପତେ ନମ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ମହାଶୟ ମହାଶୟା ଆମ୍ଭର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଆୟୁଷ୍ମାନ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ହୁସିଆରପୁର ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଥୁରାନନ୍ଦ ପରିଛା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟମା କନ୍ୟା ଆୟୁଷ୍ମତୀ କାନନବାଳାଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭ ପରିଣୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଭ ପରିଣୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ, ଏଇଆ ତ? ହଉ ଆଗ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାର ବେପାରୀ ମଥୁରାନନ୍ଦ ପରିଛା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏ ଲୋକଟାକୁ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ? ଚିହ୍ନିଲି। ସେ ବି ମୋ ଭଳି ଜଣେ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ତାର ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ, ସେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟା ତାରି ପଇସାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାମାନେ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିବେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, ତା ନହେଲେ ଚୋରା କାରବାରରେ ଧରା ପଡ଼ି 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଯାଇଥାନ୍ତେ କେମିତି? ଯେ ଦିଟା ମର୍ଡର କେସ୍ ଏବେ ବି ପୋଲିସ ରେକର୍ଡରେ ଥାନ୍ତା କେମିତି? ମଥୁରାନନ୍ଦ ଭଳି ଜଣେ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ନାଁରେ ଦିଟା ମର୍ଡର କେସ୍। ଆହୁରି ଶୁଣିବ, ସରକାରୀ ଭାବରେ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ 3 ଜଣକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମିଛ, ସବୁ ମିଛ। ଏ କଥା ତୋତେ କିଏ କହିଲା? ସେ ଶଳା ଜଗଦାନନ୍ଦ ଦାସ ନୁହଁ ତ? ଜଗଦାନନ୍ଦ ଦାସ? ହଁ ସେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା। ମହାତ୍ମା ହେଇନଥିଲେ ନିଜ ଭାଣିଜୀ ନାଁରେ ଏତେ କଥା କହିକିରି ମତେ ସାବଧାନ କରିଦେଇ ନଥାନ୍ତେ। ଭାଣିଜୀ ନାଁରେ କ'ଣ କହିଲା? ଝିଅଟା ଟିକେ ଟେରି। 100% କରେକ୍ଟ। ଖନି ବିଲକୁଲ ପାଗେଳି। ବାପରେ ବାପ। ଆଉ ଏମିତି ପାଗେଳି ଯେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇଲେ ନା କୁତୁ କରି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଳେଇ ଆସିଲି। ତୁ ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିଲୁ ଯଦି ମତେ କହିଲୁ କାହିଁକି? କହିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତମେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତ? ତମକୁ ତ ମୋ ବାହାଘର ନିଶା ଘାରିଛି। ବାହାଘର ନିଶା ଘାରିଛି ମାନେ ବାହାଘରଟା ତ ପୁଣି ହବ। କିଏ ମନା କଲା? ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ହୁସିଆରପୁର ନିବାସୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଥୁରାନନ୍ଦ ପରିଛା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟମା କନ୍ୟା ଆୟୁଷ୍ମତୀ କାନନବାଳାକୁ ତମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ? ଦେଖିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତତେ କୋଟିପତି କରିଦେବ, କୋଟିପତି। କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଆୟୁଷ୍ମତୀ କାନନବାଳାଟି ମଥୁରାନନ୍ଦ ପରିଛା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀର କେତେ ନମ୍ବର କନ୍ୟା?
मोर एथिरे जानिबार कोन अछि କିଛି ନାହିଁ ଜଗଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ତେରି ମଥୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଝିଅ ଛଟି ତାଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଖନି ତାଙ୍କ ଝିଅ କୁଜି ତାଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ପାଗେଳି ତାଙ୍କ ଝିଅ କଳିହୁଡ଼ି ଏତେ ସବୁ କଥା ତତେ କିଏ କହିଲା ଯାଉନ ଯେମିତି ଜଗଦାନନ୍ଦ ଦାସ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଭାଣିଜୀକି ଦେଖି ଆସିଥିଲ ସେମିତି ମଥୁରାନନ୍ଦ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭେରିଫାଇ କରି ଆସିବ ଯାଅ ଭେରିଫାଇ କରିବି ତ ହଁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ମଥୁରାନନ୍ଦ ପରିଛା ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ମୁଁ ନରହରି ମହାନ୍ତି କହୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଛୋଟି ନା କୋ ଶଳା କହିଲି ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କୁଜି ନୁହେଁ ତ ନା 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 କୋ ବଦମାସ କହିଲି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କଳିହୁଡ଼ି ଫଳିହୁଡ଼ି ନୁହେଁ ତ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ସାଟାପ ଏଥିରେ ତୋର କିଛି ମତଲବ ଫତଲବ ନାହିଁ ତ ଆରେ ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମତେ କୋଟିପତି କରିଦେବେ ମୋର ପୁଣି ମତଲବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଏଇ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲେ ମଥୁରାନନ୍ଦ ପରିଛା ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରକୁ ସେଠି ଝିଅକୁ ଦେଖିବି ଝିଅ ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଲା ତାହେଲେ ଏ ବାହାଘରଟା ପକ୍କା କରିଦେଇ ଆସିବି ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖ ମୋଟେ ହାତରେ 13 ଦିନ ବାକି ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖ ଆଉ 13 ଦିନ ବୁଝିଲି ତୁ ମୋ ଝିଅ ହେଇ ଏସବୁ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଓଡ଼ିଆ କବି ଫବିଙ୍କି ନେଇ କାହିଁ ମାତିଛୁ ସେଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବି ଲାଜ ସରମ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ପ୍ରେମ 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 ଏଗୁଡ଼ାକ ଦିନରାତି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଭଲ ଏ କସ୍ତୁରୀ ଏ ଘରେ ଏତେ ପାଲା ଲଗେଇଛି ୟା ଦିନ କାଳ ସରିଲା ଧୁରନ୍ଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଏ କସ୍ତୁରୀ ଫସ୍ତୁରୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିବନି ଧୁରନ୍ଧର ମହାପାତ୍ର ସେ କିଏ स्पेशल क्लास कॉन्ट्रैक्टर बाहागरटा मु निजे ठीक कर दे आसी एई मास 27 तारिख स्पेशल क्लास कॉन्ट्रैक्टर संगरे मो बाहागर काहे कि से गुडा कंपनी वाला कोड गला की ओहो स्पेशल क्लास कॉन्ट्रैक्टर होची पुअर बापा पुओ धनुर्धर महापात्र खूब नामजादा डॉक्टर गायनिक स्पेशलिस्ट पुओटी एते नामजादा डॉक्टर है आज जाए बा नहे अपेक्षा करी रही मो बेकर वर्णमाला दबाकू हाँ हाँ थोड़े बाहर ना कौन अमेरिका रे को गोटे जर्मन झील को हेले इंडिया फेरिबा परे ताको डिवोर्स कर देछि तेबे तो मो पे रास्ता एकदम सफा खाली इंडिया छाड़ी अमेरिका गले आउ मते डिवोर्स न कले रक्षा आलो एठू से माने जिबे कुआडे तांकर तो घर द्वार संपत्ति बाड़ी सब एठी ए बो से माने झियो देखियो आसीबेनी की से पालारे मु आउ पसिबिनी शेषु को नरहरि महांती परी अवस्था हब कहबे कन्ना तम झियो टेरी खनी पागिली बाप रे बाप से फांदरे मु आउ गोड़ देबिनी ता छड़ा से माने झियो देखिबा को चाहू नाहंती कोन कहूछ बो झियो न देखि मते बाहाई पड़िबे से धुरंधर महापात्र ओहो धुरंधर महापात्र नुहे तांको पुओ धनुर्धर महापात्र हां सही जे हेले कथा कौन कि मु निजे तांको घर को जाइथिली तो मो चेहराटा को देखि करी अनुमान करनी थिबे झियो चेहराटा केमती हेतिबो सत्य तेबे ओ पचारिबा को अछि एते बड़ सुवर्ण सुजोगटा शुभस्य शीघ्रम सेहित पई परा मु डेट को फाइनल कर दी आसिली एई मास 27 तारिख देखई देली देखई देलो हाँ। कोन ये जातकटा कहारो
आम भाणिज्य रत्नकर माने एकदम वंडरफुल ये बाहाघर लग्नटा पूरा पूरी मार्बलस जहाँ कहती गोटे ये माने राज झटक पुअर जातक न देखिकरी केमती जानल राजजटक सी कौन ये फुटपाथर ज्योतिष होती जे बर कन्या दी जनकर जातक न देखिले किसी कहींपारे सी होती तेंतुलिया बाबा बाबा हे 12 वर्ष पर हिमालय फेरी ध्यान बल से आगत भविष्य सबू कहीदे कौन सब कहले शुणु ये आम परी राजराणी ही रही कही नथिले जहाँ घर को जीव से घर खाली धन जन गोप लक्ष्मी रे उछुली उठिब मु कह नथिले ये 47 वर्ष बयस रे आम जोई की टिके बात मारिब बात हेले किछि परवा नहीं आम भाणिज्य रत्न देहरे ठाकुराणी विजयी एमती गोटे नात मारिबे जे सब बात छाड़ी छाड़ी जीव तो रक्षा ताहले आउ डेरी कहीं करवा ये शुभ कामटा शीघ्र सारीदेले जाए मु आ बाकी रखिछि तमर एई गंडगोलिया प्रकृति पई मु तुमको किछि कहिनी बाहागरटा को मु नीचे फाइनल कर दे आसीछि कॉन्ट्रैक्टर धुरंधर महापात्र घरे कंग्रेचुलेसन कंग्रेचुलेसन डाक्तर धुरंधर महापात्र को किए न चिन्हे मु तो कॉन्ट्रैक्टर धुरंधर महापात्र कहली तांको पुओ धनुर्धर महापात्र खूब नामजता डॉक्टर ओ सही डाक्तर कॉन्ट्रैक्टर घर तो एका कथा आलो इमिति गोटे कैंडिडेट भाग्य थिले जुटे मु कहू नथली हां कोन हला सुनो तमे गोटे काम करो तमे टिके लुगापटार लिस्ट आउट कर दियो भाई मु जाउची गहना दुकान को 27 तारिख आगु जदी गहना तक न देले ना भारी असुविधा हो जिवो हला ठीक ठीक करथिबो लिस्ट को हां एक कस्तूरी फस्तूरी आउ चलिबनी एथर उपाय से तो मु भाबुची एथर उपाय सुनिल तो 27 तारिख आउ केते दिन रहिला ये 11 दिन 6 घंटा 35 मिनट 47 सेकंड तेबे कोन भाबुछ भाबुची सही प्रेम धमाधम कथाटा सब मुश्किल सही ये रास्केल पराशर शर्मार ठिकानाटे मिल जाइए ये तो सब झमला ही न था बो कुसी नाइने थंटारे कहउतली शुभस्य शीघ्रम हेले सत कहूची मामू से धुरंधर कि धनुर्धर सांगरे जदि मो बाहागर हुए ना तालु विष खाइदेबी मु ठीक अनुमान करी से धुरंधर कि धनुर्धर सांगे तो बाहागर हेले तू विष खाइदबु मो जीवन मरण को नहीं एते बड़ सांघातिक कथा तमे केवल अनुमान ही कर रही गल नाई रहीगली रहीगली कौटी तू मोड़े मत ये बोका बोली पाइचु ना कौन तो मनर मनीष तत्व न मिलवा पर्यंत मु के रही पारिबिनी तेबे कौन करिवो कौन करबी नुह पछारे कौन करिछि कौन करछु ये तेंतुलिया बाबा को परामर्श करिछि 12 वर्ष पर हिमालय फेरी ध्यान बल से सब कही दउछथि सुनिबु एटा कोन भलो हबो अरे थरे बाहागर लगनटा गड़ी गले आउ किछु गोटे प्लान करिया पई ए समय हाथ में मिल जिवो आ बो जदि मते रूम रे पुरे के ताला पके दबो मु कोन मिछरे तेंतुलिया बाबा को धरिछि से ओल्टी तो बो रूम रे ताला ठुकी दबो ओ परी 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 कांदिनी कांदिनी कहिछि कांदिनी मामू से पराशर शर्मा लोकटा मणिष ना पत्थर बोधे पत्थर हेले पत्थरर भगवान तो मणिषर डाक शुणुचंती हेले से लोकड़ा कोन मो डाक शुणी पारुनी ओहो सेटा खाली पत्थर भगवान नुह मामू तुमे मते सब विपद रक्षा करिछ मते ए विपद रक्षा करिवनी तम देह छुई गउची मामू पराशर शर्मा छड़ा मो कहा हाथ धरि परिबिनी तम गोड़ धरुची मामू जेमिति हो तमे मो पई से पराशर शर्मा को खोजी बाहर कर तबे देखुची
କସ୍ତୁରୀ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ର ସେ ଏଡିଟରଟାକୁ ମର୍ଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମର୍ଡର ମର୍ଡର କାଇଁ କରିବ? ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି ସାମାନ୍ୟ ମର୍ଡରଟେ କରିପାରିବିନି? ନା ମାମୁ ନା 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 ତୁମେ ମର୍ଡର ଫର୍ଡର କରନି। ତମକୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଜେଲ ହେଇପାରେ, ହଁ ଫାଶୀ ବି ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର। ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର ସେଟା କ'ଣ? ଏଥିରେ ଅବଶ୍ୟ କମ୍ ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ସେଇଆ କରିବି, ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର। ବନ୍ଧୁକଟାକୁ ସେ ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦେଇ କହିବି, ଏ ବୁଢ଼ା ପରାଶର ଶର୍ମା ଠିକଣା ଦବୁ ନା ମରିବୁ। ନା ମାମୁ ନା, ତମେ ପିସ୍ତଲ ଧରନି। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତମେ ଭଲରେ ସେ ବୁଢ଼ାର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ନେହୁରା ହେଇକି ପଛେ ପରାଶର ଶର୍ମାର ଠିକଣା ମାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ପିସ୍ତଲ ଧରନି। ହେଲେ ପରି ମୋର କାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ସନ୍ଦେହ? କି ସନ୍ଦେହ? ସେ ବୁଢ଼ାଟା ନିଜେ ପରାଶର ଶର୍ମା ନୁହଁ ତ? ହଁ ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ 27 ତାରିଖରେ ବାହାଘର, କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କର ଭାରି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ ଏ 27 ତାରିଖ କେତେ ଦିନ ରହିଲା? 6 ଦିନ 11 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ୍। ମରିଗଲି। ମୁଁ ଏବେ କରିବି କ'ଣ? ହଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ବାପା ପୋଲିସ ଲଗେଇଦେବେ। ହଁ ମାନୁଛି, ପୋଲିସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ବାହାଘର ଲଗ୍ନଟା ଗଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ଯାଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି? ବୁଝିଲେ, ମୁଁ ମୋ କଳ୍ପନାରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ ଚାହୁଁଛି ଯିଏ ମୋ କବିତା ପଢ଼ି ତା କଳ୍ପନାରେ ମୋତେ ହିଁ ଚାହୁଁଥିବ। ଏମିତି ଝିଅ ଥାଇପାରନ୍ତି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୂଷା ମରା ଔଷଧ, ଇଏ ମୂଷା ମରା ଔଷଧ କ'ଣ ହବ? ଇଏ ବାହାଘର ଲଗ୍ନ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ମୂଷା ମରା ଔଷଧ ଖାଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି ବୋଲି ବାପାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବି? ନାଇଁ ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ, ଏ ଡିଜାଇନଟା ବାପାଙ୍କୁ ଆଦୌ କାଟୁ କରିବନି। ଶେଷରେ ଫାଲତୁଟାରେ ମୂଷା ମରା ଔଷଧ ଖାଇକିରି ମୋତେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଟା ଦେଲେ ସେଇ ଲାଇନରେ ଯିବି। କାହା ଟେଲିଫୋନ? ପ୍ରେସ୍ ବାଲା କିମ୍ବା ଦର୍ଜି କିମ୍ବା ଜେଠି ଜୁଏଲର୍ସ। କ'ଣ କହୁଥିଲା ସିଏ? କହୁଥିଲା କାମ ଚାଲିଛି। କାମ ଚାଲିଛି? କାମ ଚାଲିଛି। ଶଳେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ ମୋତେ। ବାହାଘର ମୋଟେ 6 ଦିନ ରହିଲା, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କାମ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆଇଡିଏଲ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଛପା ସରିଲାଣି? କିମ୍ବା ମା ମଙ୍ଗଳା ଟେଲର୍ସ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଟେଲର୍ସ? କ'ଣ କହୁଥିଲା? କ'ଣ କହୁଥିଲା କାମ ଚାଲିଛି। କାମ ଚାଲିଛି। ଗୋଟାଏ ସୁଟ୍ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଶଳାକୁ 15 ଦିନ ଲାଗିଗଲାଣି। କିମ୍ବା ଜେଠି ଜୁଏଲର୍ସ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଜୁଏଲର୍ସ? କ'ଣ କହୁଥିଲା ସେ? କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି? କାମ ଚାଲିଛି। ଗୋଟାଏ ହାର ଗଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଶଳାକୁ 11 ଦିନ ଲାଗିଗଲାଣି। ବୁଢ଼େଇ ଦେବେ ଶଳେ। ବୁଝିଲୁ ବାବା ପ୍ରିୟ, କଥାଟା କିଛି ଭଲ ହେଲାନି। ତୁ ସିନା ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁନି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ତତେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା। କିଏ ମନା କଲା? କେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖି ଯାଉ। କ'ଣ ହେଲା? ବର ଯାଏ ସିନା କନ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି କନ୍ୟା ଆସେ ବର ଦେଖିବାକୁ? ହଁ, ଆମେରିକାରେ, ଜାପାନରେ, ରୁଷିଆରେ, ଜର୍ମାନୀରେ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଇଟାଲୀରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ? ଓଡ଼ିଶା କଥା କହ। ଓଡ଼ିଶା ତମେ ଦେଖିଛ ତ? ତମର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ତ? ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା। ତାହେଲେ ତ ସିଏ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦଉଣୁ ଦଉଣୁ ଆମ ହନୁମାନ ସିମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଲଙ୍କା ଘାଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ। ତୋର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ, ଏମିତି ସୁଧାର ଝିଅଟିଏ ଜୁଟିବ। ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ରଟା କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର? ହଁ, ସେଇଟା କ'ଣ? ତୋ ବୋଉ ଥିଲା ବେଳେ ତିଆରି କରି ତୋତେ କେତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ସେ କଥା ତୋର ମନେ ଥିବ? ଆଉ ଫେଣିଟା ବି ବନେଇଥିଲା ବଢ଼ିଆ।
ଫେଣି ହଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବେଣୀ ପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆଉ ତା ନାକର ନୋଥଟା କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ। ହଁ କମରେ 4 ଭରି ସୁନାର ଓଜନ। ଖାଲି ସେତିକି ଆଉ ଏତେ ଲାଜ କବାଟ କୋଣେ ଆସି ହାତେ ଲମ୍ବର ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଠିଆ ହେଲା। ସେ କଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତ ମାନେ କ'ଣ ତ ତା ନା ହଁ ଆୟୁଷମତୀ କାନନ ବାଳା ତାକୁ ତମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନ? କିଏ କହିଲା? ତା ମା ଫଟୋଟା ଆଣି ଦେଖେଇଦେଲା। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ, ଆଖି ଦେଖିଲେ ଲାଖି ରହିଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିଲେ? କେହି କହୁନାହାନ୍ତି? ଶଳା ବଦମାସ, ପୋଲିସରେ ଦେଇଦେବି। ଏମିତି ଫୋନ୍ କିଏ କରିଥାଇପାରେ? ଏନି ଆଇଡ଼ିଆ? ବାବା ଇଏ ମହାକାଳୀ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲା ନୁହେଁ ତ? ତାଙ୍କର ଆମ ନୂଆ ହନୁମାନ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭାରି ରାଗ। ମହାକାଳୀ ହନୁମାନଙ୍କର କି ଦୋଷ କରିଥିଲେ? କାହିଁ ପୋଥି ପୁରାଣ ତ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ପଢ଼ିନି। ଇଏ ପୋଥି ପୁରାଣ ନୁହେଁ ବାବା, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜନେସ୍। ସେ ଯେଉଁ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀର ଟେଣ୍ଡରଟା ଆମ ହନୁମାନ ସିମେଣ୍ଟ ପାଇଲା, ମହାକାଳୀ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲାଙ୍କର ଟେଣ୍ଡରଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା। ତମେ ତ ନିଜେ କହୁଥିଲ। ହଁ ହେଇଥିବ। ଖାଲି ଏ ବାହାଘର ଝାମେଲାଟା ତୁଟି ଯାଉ, ଶଳାକୁ ଦେଖିନେବି। ଆରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବାପା, ଲେଖିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାଘର ଲଗ୍ନ ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବି। ନ ଫେରିଲେ ଖାଇବି କ'ଣ, କବିତା ଲେଖିବି କେମିତି? ଇତି ତମ ଆଦରର ପ୍ରିୟ। ନା, ଏମିତି ଲେଖିଲେ ସସ୍ପେନ୍ସଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ହଁ, ଏମିତି ଗୋଟାଏ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ହଁ, ପ୍ରିୟା ଦାସ, ତମେ ଯିଏ ହେଇଥାଅ, ଯୋଉଠି ଥାଅ, ଏ ବିଜ୍ଞାପନଟି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନିମ୍ନ ଠିକଣାରେ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସ। ହ୍ୟାଲୋ ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଟେଲିଫୋନ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ ବାପା ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ଇଏ ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଥାଟା ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି ବୋଲି କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଇଏ ସେ ପ୍ରିୟା ଦାସର କିଛି ଠିକଣା ମିଳିଲା? ପାଇନାହାନ୍ତି? ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ନା। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ, ହ୍ୟାଲୋ ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ। ଆରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଲା? ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ, କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ଟେଲିଫୋନର? କିଛି ହେଇନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟାଏ ହବ। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ହେବା ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟାଏ ତୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ କିଏ? ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ? କୋଉ ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ? ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନା। ମୁଁ ଫୋନରେ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ଓହୋ, ସେଇ ମୁକୁନ୍ଦ ବାବୁ? ସିଏ ହେଲେ ଜଣେ LIC ଏଜେଣ୍ଟ। LIC ଏଜେଣ୍ଟ? ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍।
जी टेलीफोन रे कहती कहीं कहूना बोली आओ ए प्रिया दास किए प्रिया दास को प्रिया दास मु को प्रिया दास को चिन्हनी ना ठीक है हनुमान तार असल स्वरूप हो जाए देखे देखो ए मुकुंद बाबू ए प्रिया दास केही पिछले पड़े छत्र हो होशियार लाइन नहीं सब अंधार ये रास्ता गले मार्केट ये रास्ता गले हटकेश्वरी मंदिर आ सामना रास्ता हरचंडी नर्सरी अरे तमे तीन जन से प्रेम देवाधम मेलोडी वाला ना जहाँ कह गीतटा सुधिला फुल जमी जाइए थैंक यू ये दुखी श्याम बाबू तो क्यों दुखी श्याम बाबू तमे ही फेजुआरे पैसा पत्र तो सब छुरी देछु कौ रोल आसी पहुंची गल रोल कर ये बार भी जाऊ बेडरूम लैट्रिन बाथरूम किचन सब खोज सारे ये आश्चर्य कथा धनुर्धर माप तो फेरी फेरी एत कथा हो तू जा देख जाए काले से पका पर से बंद कर पड़ो तो जा मुझे जाऊ जा ये मते किसी पचार तो जो रास्ता धरिच ठीक रास्ता है आगे मशाणी थैंक यू सुन या पड़े तमें तीनटा ये करूल निश्चय होटेल खाया देवा से पड़े पुलिस स्टेशन मु हटकेश्वरी रोड रो मिसेस कमलिनी दास कहूँ देखु आज्ञा मु बड़ विपद में पड़ जाइए मो झील प्रियार काली किसी पता मिलूनी कौन कहले मो पता कहली परा हटकेश्वरी रोड रो मिसेस कमलिनी दास कहूँ ओ आपण तबे हटकेश्वरी रोड रो मिसेस कमलिनी दास नहीं अरे फोन टा रखी कि नहीं आपण आसी पहुंच गले मो ना कामेश्वर राव मो ना सुनिला मात्रे अपराधी मानकर पेड़े पानी हो जाए आश्चर्य पुलिस डिपार्टमेंट ता बिजुली बेगरे काम कलानी आपण को जियो प्रिया दास की नुह केमती जानले हाँ हाँ मुझे फोन करी कहूली प्लीज मत टिके साहाय्य करंतु मो झियो काली रातिर कुआडे पळेछि कुआडे पळेछि केमिति जानिबी ए जाय तो से घर को आसीनी मोर से गोटिए बोली झियो ताकर भी तो सही गोटिए बोली आई एम सॉरी मैडम आई एम सॉरी गुप्त कथाटा पाटिकी पळी आस्थिला बोली जानो गुप्त कथा ना 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 से किछि नुए आपण समय आसिले सब किछि जानि जिवे मु एबे चालली इनक्वारी करबाको चेष्टा करी देखे प्लीज आपण टिके चेष्टा करंतु हाँ मु इंस्पेक्टर कामेश्वर राव मो ना सुनिले अपराधी मानकर पेळे पानी हो जाए मु चलले हे बाबा
कुआड़े कस्तूरी ऑफिस ना मिलन गेस्ट हाउस दुखेश्वर बाबू तमे इे कुआड़े कहीं राजा रास्ते जीवा कौन मना से तो है मुस्किल ये मना होते ये चोर डकायत माने रास्ता पर को आसवा को साहस करते नहीं हौ छाड़ ये कौन गोटे पचारूल जाने तुम गोटे महा जानी सियाणिया लोक अयो 1000 टंका देच बोली मत कौन किणी नहीं ना कौन मु गोटे ड्रामा डायरेक्शन देले 5000 टंका पाए बुझला गोटे ड्रामा से तो 3 घंटार मामला अयो एठी तो मात्र गोटे सीन गोटे सीन पे तुमको 1000 टंका भी पोसैलानी जानी गोटे महा जानी सियाणिया लोक कह तोर कस्तूरी ऑफिस आ मिलन गेस्ट हाउस रे तोर की काम असल क्वेश्चन टा छाड़ी गल हो की क्वेश्चन प्रिया दास कुआरे गला हाँ प्रिया दास कोडाला मो डेरी होची शीघ्र क प्रिया दास कोडाला मोर भी डेरी हो जाउची प्रिया पे मिलन गेस्ट हाउस रे गोटे रूम बुक करूची प्रिया पे मिलन गेस्ट हाउस रूम प्रिया पे मिलन गेस्ट हाउस रूम कोन हबो प्रिया पे मिलन गेस्ट हाउस रूम कोन हबो शीघ्र क आए कौन पचार कि हो इमिति को गेस्ट हाउस फेस्ट हाउस रे न लुचिले डाक्तर धनुर्धर महापात्र सहित तार बाहागटा हो जिवो कौ धनुर्धर महापात्र संगे तार बाहागर हबो मु थाउ तो कौ धनुर्धर महापात्र संगे तार बाहागर हबो सेइथि पे पूरा कस्तूरी मैगजीन ऑफिस के धाइची कोथि पे प्रिया धनुर्धर महापात्र को बाहा हबनी आउ बाहा हबो ए पराशर शर्मा को पराशर शर्मा किए से तो होइते मुश्किल पराशर शर्मा किए मु निजे भी जानिनी ताले किए जानिचे सेही कस्तूरी मैगजीन रे एडिटर 1000 थर तार ऑफिस के दौड़िलेनी हेले मरी गले भी से ठिकाना दबनी से सको मु शूट करी ता खोपरी उड़े देबी दबनी कोन आई शूट करी खोपरी उड़े दिले कोन हबो कहली परा से मरी गले भी ठिकाना दबनी 1 मिनिट तुम पेंचरे पड़ी मो मुंडटा पूरा पूरी खराब हो गलानी अच्छा कौन कहलो से नाटा पराशर शर्मा हाँ पराशर शर्मा अच्छा से पराशर शर्मा किए से कस्तूरी ऑफिस रे कौन करछे किए से पराशर शर्मा से किछि करूनी खाली कस्तूरी मैगजीन रे प्रेम कविता लिखुची ता माने जने कवि ताले ता ठिकाना दरकार आए पराशर शर्मा नाटा गोटे छद्म नाम बुझल प्रकृति में पराशर शर्मा बोली कहीं ना तेणु तार असल नाटा न जानिले मुझे ठिकाना पाइबी केमिति ठिकाना न पाइले मुझे खोजी बाहर करी केमिति ताकू खोजी बाहर न कले ताकू प्रिया सहित बाहर करी केमिति मुझे पराशर शर्मा को शूट करी कविता लेके मो प्रिया को फसेइबो मुझे शूट करी शूट करियो पछे तबे हां से पराशर शर्मा जे थाउ ना काहे की कविता पढ़िले जे कौन सी झील प्रेम पड़ी जीव से पराशर शर्मा को मु कविता लिखिक छाड़बी मुझे पराशर शर्मा को शूट करी शूट करदेवी आगुरी गोटे काम कर पराशर शर्मा असल ठिकाना आग ठिकाना कर यही कथा ठीक अच्छे चलो मो सागर कस्तूरी ऑफिस को कौन कले से नाटा ये मुकुंद बाबू से शला मुकुंद बाबू पराशर शर्मार ठिकानाटा दब नले से मरिबो नले मु मरिबी चलो मो सागे ड्रामाटा ता फुल जमी जीव चलो मो नौका एका एका जाए भासी का मो नौका एका एका जाए भासी का टिके सुनिबे मत डाकिले हाँ ए गीत कौन आपण गाउथिले आपणकर किछि आपत्ति अछि नहीं मोर किछि आपत्ति नहीं जे ए गीतटा मते भारी भल लागिला तबे कोन कहउछन्ती आपण नहीं किछि नहीं
किसी नहीं टिके शुणु कौन चाहते आपण नाई मु कौन कहूली कि ये जो गीतटा आप गाउले से गीत कौन आप निजे लिखिं धरंतु मु लेखिनी कौन कहिबे आपण लिखछंती बोली जदि आपन किसी आपत्ति न थाए ताहले मु कहबी मु लिखिछि बोली कहि पारंती तेबे आपण से पागल गारा न जाई गेस्ट हाउस रे आसी पहुंचिले केमिति कोड छाड़ले त सेठी फुटी थिब हाँ फुटी थिब नुआ नुआ फूल हाँ नुआ फूल सेठी फुटी थिब हाँ फुटी थिब नुआ नुआ फूल हाँ नुआ फूल थिब पुणी नुआ जन्म ए गीत आपण कोठु पाइले स्वप्न तो सब किछि मिले एथर मु आपन पचारिबी ए गीत आपण पाइले कोठु ए गीत पराशर शर्मा कविता तेबे आपण भी कोन पराशर शर्मा जने भक्त हाँ मनीष निजे निजर भक्त नहले निजर मन कथा कहबो केमती निजे निजर भक्त तेबे आपण पराशर शर्मा भक्त हेले केमिति कहि पारंती दुर्घटना वशतः मो निजे पराशर शर्मा मिछ असंभव मु के विश्वास करि पारेना तबे मु नाचार मु किंतु सेई पराशर शर्मा को ही अपेक्षा करिछि घर द्वार छाड़ी लुचि लुचि आज ए गेस्ट हाउस रे अनेक समय रे एमती लुचि लुचि अपेक्षा करबा छड़ा आउ किछि बाट न थाए जेमती मु भी तो सेमती लुचि लुचि अपेक्षा करिछि आपण आपण काहे कि लुचछंती काहा को अपेक्षा करछंती सेही पर जने काहा को जे मो स्वप्नर मो कल्पनार जने मूर्तिमती देवी किए से मूर्तिमती देवी जी एठी एही मुहूर्त रे मो सामना रे ठिया आइचंदी प्रिया दास मो किछ बुझी पारुनी आउ किछ बुझिबार नाही प्रिया ए जोगाजोगटा हमर आकस्मिक कहि पारे तथापि तुमको एमती अवस्था पाइबाटा भगवान को गोटे आशीर्वाद मिलीगला दुखीश्याम बाबू पड़े आस मिलीगला ठिकाना मिलीगला टिके लेट होगला तुम से काकीनाडा प्रोग्राम टाक पूरा कैंसिल कर दियो ये सब फुल हार मत दे दियो काम लगी काम लगी ये कि जादू खेल लगेछ कमला देवी ए मो प्रिय एठी आउ आपणको प्रिया भी एठी कई तेरी खनी बागड़ी फिर तो जना पड़नी आउ कहीं डेरी करिया समस्त मिसी शुभ कामटा शीघ्र छाड़ दवा ओम श्री श्री प्रजापतये नमः ये बात